안녕하세요. Саламатсыздарбы? 한 주간 잘 지내셨습니까? Бир жума бою жакшы жүрдүңүздөрбү? 건강은 어떠신가요? Ден соолуктарыңыздар кандай? 특별히 우리 지난주에는 구역 모임이 있었습니다. Өзгөчө өткөн жума ичинде группалардын чогулуштары болду. 저도 5 구역을 함께 후임 모임에 참석하면서 많은 교제를 나누었습니다. Мен дагы ошол 5 үй группабызга тең катышып, көп баарлашуу убактысы болду. 은혜로운 시간이 됐죠? Чында бир айым ичинде убакыттар өттүбү? 혹시 이번에 참석하지 못하신 분들은 꼭 3월달 구역 모임에 참석하시기 바랍니다. Ким бул үй группанын чогулуштарына катыша албай калган болсо, март айында сөзсүз катышыңыздарды суранам. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 되거든요. Анткени баардыгыбызга ырайым алып келе турган убакыттар болот. 오늘도 우리 주님 안에서 말씀을 배우고 또 교제하는 귀한 시간을 가졌으면 합니다. Бүгүн дагы Теңирдин ичинде сөз үйрөнө турган жана баалуу баарлашуу убактысын өткөзө турган убактардан болушун каалайм. 같이 함께 기도하시겠습니다. Чогуу сыйыналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 우리의 영혼을 영원한 멸망과 사망에서부터 구원해 주셨습니다. Биздин жаныбызды түбөлүктүү өлүмдөн жана кыйроодон куткарып алдың. 우리를 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Жана бизди Кудайым өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 그리고 우리의 모든 삶 가운데 함께 하시고 또 진리의 길로 인도해 주시니 감사를 드립니다. Ошондой эле дайыма биз менен чогуу болуп, чындык жолунда жетектеп жүргөндүң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 저희들에게 귀한 주일의 시간을 준비해 주셨습니다. Бүгүн биз үчүн абдан баалуу жекшемби күндү даярдап бердиң. 저희들 하나님을 찬양하며 또 하나님 말씀을 배우며 또 주님 안에서 귀한 교제의 시간을 가지고자 합니다. Кудайым, биз биргеликте сени даңктап, ырдап, сенин сөзүңдү үйрөнүп жана биргеликте баарлаша турган убакыт өткөзгөн жатабыз. 오늘 하루의 모든 시간을 거룩하게 축복해 주시옵소서. Бүгүнкү күндүн баардык убакыт саатын ыйыктап өзүң баталай көр. 우리의 마음속에 하나님 말씀과 은혜로 충만케 채워 주시옵소서. Жана биздин жүрөктөрүбүздү Кудайым өзүңдүн сөзүңө жана ырайымыңа толтура көр. 그리고 우리가 마땅히 행할 일들을 주님께서 가르쳐 주시옵소서. Ошондой эле кандай иштерди кылыш керек болсок, ошолорду үйрөтө көр. 우리의 모든 삶이 하나님과 동행하며 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가기를 원합니다. Жана биз жашообузда Теңирим дайыма сени менен бир жолдо чогуу баскан жана сени ыраазы кылган жашоо менен жашагыбыз келет. 우리 모두를 다스려 주시옵소서. Бардыгыбызды өзүң башкара көр. 잠시 후에 썩어지고 가치 없는 것에 마음이 빼앗기지 말게 해 주시옵소서. Бир аз убакыттан кийин жок болуп кете турган жана чирей турган нерсеге жүрөктөрүбүздү берип салбашыбыз үчүн өзүң жардам бере көр. 오직 영원하고 영광스러운 것을 바라보며 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Тек гана түбөлүктүү жана даңктуу нерсеге умтулуп жашагыдай кыла көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим, сен Кыргызстанга жайгаштырган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарыбызды ишенимде бекемдей көр. 하나님이 맡기신 선한 일을 잘 감당하는 교회가 되게 도와주시옵소서. Кудайым, сен тапшырган жакшы ишти аткара турган жыйын болууга жардам бере көр. 앞장서 일하는 일꾼들에게 더욱더 지혜와 능력을 더입혀 주시옵소서. Алдыда кызмат кылып жаткан кызматчыларга дагы өзүң күч кубат бере көр. 하나님의 뜻을 올바로 분별하고 또 잘 전달할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Кудайым, сенин сөзүңдү туура айырмалап билүүгө жана туура жеткизүүгө жардам бере көр. 이 나라에 아직 하나님의 참 사랑을 깨닫지 못한 너무나 많은 사람들이 있습니다. Кыргызстанда Кудайым, сенин чыныгы сүйүүңдү таанып биле элек адамдар али көп. 그분들에게 하나님의 놀라운 사랑을 잘 전할 수 있도록 우리 모두를 사용해 주시옵소서. Алардын баарына Кудайым, сенин сүйүүңдү жеткизишибиз үчүн баардыгыбызды колдоно көр. 그리고 주님, 우리 비식계 교회 형제와 자매님들 가정 주님이 잘 보살펴 주시옵소서. Ошондой эле Теңирим, Бишкек жыйынындагы ар бир тууганыбыздын үй бүлөсүнө өзүң кам көрө көр. 주님을 섬기는데 부족함이 없도록 주님이 지켜 주시옵소서. Теңирим, сага кызмат кылып жатканда кемчиликтер болбош үчүн өзүң сактай көр. 건강을 지켜 주시고 모든 생활 가운데
부족함이 없도록 주님이 지켜주시옵소서. денсаулыктарыбызды сактап жана жашоодо дагы көп кемчиликтер болбош үчүн өзүң жардам бере көр. 그리고 이 나라의 모든 우리 성도님들을 주님께서 거룩한 손길로서 지켜주시옵소서. жана Кыргызстандагы бардык ыйык бир туугандарыбызды Кудайым өзүңдүн ыйык колдоруң менен сактай көр. 날마다 주님을 찬양하며 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. күнүгө Кудайым сени даңктап ырдап жашоого жардам бере көр. 오늘 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. бүгүнкү күндүн бардык убакыт саатын Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 본문의 말씀은 요한복음 15장 7절 말씀입니다. бүгүнкү сөздүн негизги аяты Жакан 15-бөлүм 7-аят. 우리 한 절만 같이 읽어보시겠습니다. ушул аятты баарыбыз бийик үн менен чогуу койлу. Эгерде менин ичимде болсоңор, менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет. 우리는 계속 열매 맺는 삶에 대한 말씀을 배우고 있습니다. биз сиздер менен көп убакыттан бери жемиш берип жашоо жөнүндө сөз үйрөнүп жатабыз. 특히 요한복음 15장을 중심으로 계속 말씀을 배우고 있잖아요. өзгөчө Жакан 15-бөлүмдө айтылган сөз аркылуу үйрөнүп жатабыз. 예수님은 참 포도나무가 되시고 또 구원받은 사람은 그 나무에 붙어 있는 가지라고 분명히 말씀해 주셨습니다. ыйса чыныгы жүзүм сабагы жана ал эми куткарылган адамдар ошол сабактын бутактары экендиги жөнүндө айтылган. 그리고 우리 하나님은 그 포도나무를 기르시는 농부라고 말씀해 주셨잖아요. ал эми биздин Кудай болсо ошол жүзүм зарды баккан жүзүмчү экендиги жөнүндө айтылат. 농부의 소망과 기쁨이 무엇일까요? ал эми жүзүмчү эмнеден үмүттөнөт жана эмне болгондо кубанат? 심고 가꾼 나무에서 많은 열매를 거두는 일일 겁니다. тигип жакшы баккан ошол жүзүмзар көп жемиш беришин каалайт да. 열매를 많이 거두면 농부에게 영광이 되죠. эгерде көп жемиш берилсе, анда жүзүмчү даңкка ээ болот. 하지만 열매가 없다면 농부는 근심하고 슬퍼할 겁니다. эгерде жемиш болбой калса, анда жүзүмчү абдан кайгырат. 우리 구원받은 사람들은 하나님 앞에 많은 열매를 맺는 삶을 살아야 되잖아요. ошондуктан биз куткарылган адамдар Кудайдын алдында көп жемиш берип жашашыбыз керек. 물론 그것이 우리 모두의 소망이기도 합니다. албетте бул деле баарыбыздын үмүтүбүз. 그래서 계속 말씀을 배우고 있잖아요. ошол себептен сиздер менен сөз үйрөнүп жатабыз. 그러니까 우리가 무엇을 해야 또 어떻게 해야 열매를 많이 맺을 수 있는지 ошондой болсо биз канткенде жана эмне кылганда көп жемиш бере алабыз. 그 내용을 몇 주째 말씀을 배우고 있습니다. ушул мазмундагы сөздү сиздер менен бир нече жумадан бери үйрөнүп келебиз. 오늘은 이제 7절과 8절 두 절을 중심으로 말씀을 배우고자 해요. бүгүн болсо 7 жана 8 аяттардын негизинде ошол теманы үйрөнөлүк деп жатам. 먼저 7절에 보면 예수님이 하신 놀라운 약속의 말씀이 기록이 되어 있습니다. биринчиден 7 аятты карасак, бул ыйсанын берген кереметтүү улуу убадасы жазылып турат. 다시 7절 말씀을 보면요. кайра 7 аятты карай турган болсок, 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. эгерде менин ичимде болсоңор, менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет дейт. 이 말씀은 모든 그리스도인들에게 하신 예수님의 약속이에요. бул сөз болсо баардык машаякчыларга айтылган ыйсанын убадасы. 놀라운 약속의 말씀이잖아요. чындап кереметтүү убада берген. 바로 기도의 응답에 관한 내용입니다. бул сыйынууга болгон жооп жөнүндө айтылып жатат. 근데 이 말씀을 조금 잘못 알고 계신 분들도 계세요. бирок ушул аяттагы сөздү туура эмес түшүнүп жүргөндөр дагы бар. 앞에 말씀은 생각하지 않고 뒤에 말씀만 생각하는 분들이 계세요. биринчи сүйлөмүн карабай эле, арт жагындагы сүйлөмүн эле колдонгондор бар. 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. бул кайсыл жагын эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет деген бөлүгүн гана. 이 말씀만 붙들고 나는 구원받았으니까
무엇이든지 구하면 응답을 받게 될 것이다라고 생각하는 분들이 계시죠. ушул бөлүгүн эле алып алып мен куткарылган адам болгондуктан эми эмнени кааласам да сурасам болот, ошондо мага берет деп ойлойт. 그러니까 성경을 잘못 이해하고 있는 겁니다. мындай түшүнгөн адам ыйык жазууну туура эмес түшүнүп жатат. 앞에 분명하게 어떤 조건이 달려 있잖아요. анткени ал сөз айтылганга чейин анын алдында так эле шарт жазылып турат. 너희가 내 안에 거하고 эгерде менин ичимде болсоңор дейт. 내 말이 너희 안에 거하면 менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо деп атат. 이 두 가지 조건이 붙어 있잖아요. ушул эки шарт коюлуп атат. 그러면 무엇이든지 구해라 그러면 주님이 들어주시겠다는 약속의 말씀이에요. ошондой болсо анан эмне кааласаңар да сурагыла, теңир силерге берет деген маанини түшүндүрөт. 아니 구원받은 사람이 자기 마음대로 살면서 기도한다고 기도 응답이 됩니까? же куткарылган адам өзү каалагандай жашап жүрүп эле каалаган нерсесин сураса деле бере берет деген сөзбү? 절대로 기도 응답이 없죠. андай жашоомен жашаса сыйынуусуна жооп ала албайт. 조건이 뭐예요? кандай шарт турат бул жерде? 너희가 내 안에 거하고. эгерде менин ичимде болсоңор дейт. 그래서 우리가 교회에 대한 말씀을 배우고 있잖아요. ошол себептен биз сиздер менен жыйын жөнүндө үйрөнүп 지금 жатабыз. 주님은 어디에 계실까요? азыр теңир каякта? 예, 물론 내 안에 계십니다. албетте менин дагы ичимде. 그리고 어디에서 일하시고 역사하실까요? жана теңир кайсыл жерде иштеп атат? 예, 교회 가운데서 일하고 계시지 않습니까? ал жыйындын ичинде иштеп жатат. 교회는 건물을 교회라고 말하고 있는 게 아니잖아요. жыйын деп болсо бул имарат айтылып жаткан жок да. 구원받은 모든 성도가 연합되어 있는 무리를 교회라고 말씀하시는 거예요. жыйын деп болсо куткарылган адамдардын чогулган жамаатын айтат. 예수님은 교회의 머리가 되시고 ыйса ошол жыйындын башы. 그리고 구원받은 모든 사람은 그 머리에 함께 붙어 있는 몸이라고 분명히 말씀을 하셨습니다. ал эми куткарылган адамдар болсо ошол баштын денеси деп айтылат. 근데 몸이 머리가 없으면 살 수 있어요? бирок бул дене эгерде баш жок болсо жашай алабы? 아무 일도 할 수 없죠. эч кандай иш аткара албайт. 머리 또한 마찬가지예요. баш деле ошондой. 몸이 없으면 아무 일도 할 수 없잖아요. эгерде баштын денеси жок болсо анда баштагы эч кандай иш аткара албайт. 그래서 주님과 그리스도인은 뗄래야 뗄 수 없는 관계라는 겁니다. ушундайча машаяк менен машаякчылар бири-биринен бөлүп салса болбогон мамиледе. 머리와 몸의 관계처럼 баш менен дененин мамилесиндей. 나무에 붙어 있는 나무와 가지의 관계처럼 же болбосо дарак менен анын бутактарынын байланышындай. 서로 반드시 필요한 존재라는 거죠. бири-бирине сөзсүз керектүү нерселер. 근데 가끔 구원받은 사람들이 자기 마음대로 삽니다. бирок кээде куткарылган адамдар өздөрү каалагандай жашап калат. 주님이 내 가운데 계시니까 эми теңир менин ичимде бар да. 내가 어디서 어떤 일을 해도 주님이 나와 함께 하실 거야. мен кайсыл жерге барып кандай иш аткарбайын, баары бир теңир мени менен болот да. 그는 크게 오해하고 있는 거죠. деп ким ойлосо ал аябай чоң жаңылыштыкта, туура эмес түшүнүп атат. 이 손이 몸에서 떨어져 나가면 어떻게 되겠어요? анткени эгерде кол денеден бөлүнүп кетсе ага эмне болот? 아무 쓸모가 없죠. ал жараксыз болуп калат. 포도나무 가지도 마찬가지예요. ошол сыяктуу эле жүзүм сабагынын бутагы дагы. 나무에 붙어 있을 때 자라서 열매를 맺는 거지. ал жүзүм сабагында болгондо гана өсөт, чоңоет жана жемиш берет. 떨어져 버리면요. эгерде бөлүнүп кетсе 아무런 열매를 맺을 수 없습니다. анда эч кандай жемиш бере албайт. 그걸 계속 제가 이제 몇 주에 걸쳐서 말씀해 드렸습니다. бир нече жумадан бери сиздерге ушул теманы өтүп жатам. 그리고 또 교회에 대해서 뭐라 말씀하십니까? анан жыйын жөнүндө дагы кандай сөз айтылып жатат? 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급을 받아서 자라간다고 말씀하고 있잖아요. ошо баардык дене болсо муундар жана булчуңдар аркылуу, баш аркылуу байланышып, бүт керектүү нерсе менен камсыз болуп тургандыгы жөнүндө айтылат. 이 몸은 머리를 통해서 공급을 받는 겁니다. бул дене баш аркылуу бүт керектүү нерсе менен камсыз болуп турат. 그리고 함께 연합하는 가운데 자라가는 거잖아요. жана биримдикте болуп турганда анан чоңоюп өсөт. 그래서 구원받은 그리스도인들은 날마다 주님이 주시는 공급을 받아야 돼요. ошол сыяктуу эле куткарылган машаякчылар дагы күнүгө теңирден керектүү нерсе менен камсыз болуп туруш 또 керек. 서로 연결되어서 나누어 줘야 됩니다. анан бири-бири менен байланышта болуп, бири-бири менен бөлүшүп туруш керек. 함께 할 때 비로소 열매가 맺히고 기도 응답이 있는 거예요. бир болуп, биримдикте болгондо гана жемиш берип, сыйынууларыбызга жооп алабыз. 특히 오늘 먼저 이제
기도에 관한 말씀을 드릴 건데요. өзгөчө бүгүн сыйынуу жөнүндө сөз айтылат. 정말 우리가 주님 안에 있고 주님 말씀이 우리 가운데 있는 사람들은 어떤 삶을 살아갈까요? Чындап эле теңир ичинде болуп жана теңирдин сөздөрү анын ичинде болгон адамдар кандай жашоо менен жашайт? 이걸 생각해 보자는 거죠. Ушул нерсенин үстүндө ой жүгүртүп көрөлү. 내가 정말 주님 안에 있고 그리고 주님 말씀이 내 안에 거하고 있는지 Чындап эле мен теңирдин ичинде болуп жатамбы жана теңирдин сөздөрү менин ичимде болуп жатабы? 그런 사람이 기도 응답 받는다고 말씀을 하셨는데 Анткени ошондой адам сыйынуусуна жооп алат деп атпайбы? 그런 삶을 살아가는 사람이라면 과연 무엇을 기도하고 구할까요? Ушундай жашоо менен жашаган адам эмне үчүн сыйынып эмнени сурайт? 네, 하나님이 기뻐하시는 것을 구하게 될 겁니다. Кудайды кубанткан, ыраазы кылган нерсени гана сурайт да. 자기가 원하는 걸 구하지 않을 거라고요. Өзү каалаган эле нерселерди сурай бербейт. 야고보서 4장에서 말씀하고 있잖아요. Жакып 4-бөлүмдө айтылат. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하며 Каалап жатасыңар, бирок ала албай жатасыңар дейт. 그리고 구하여도 얻지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구함이니라. Жана сурасаңар да ала албай жатасыңар. Анткени жакшы нерсе үчүн эмес, өзүңөрдүн кумарларыңарды канааттандыруу үчүн сурап жатасыңар дейт. 그러니까 기도를 하는데 자기를 위해서만 기도해요. Сыйынган сыйынат, бирок өзү үчүн эле сыйына берсе. 자기 소욕을 위해서만 기도를 합니다. өзүнүн кумарларын канааттандыруу үчүн эле сурай берсе. 주님이 당연히 안 들어주시죠. Анда албетте теңир аны укпайт. 우리 예수님의 기도의 모습을 통해서 교훈을 받을 수 있습니다. Биз болсо ыйсанын сыйынуулары аркылуу сабак ала алабыз. 십자가를 앞두신 예수님께서 어떻게 기도하셨죠? Айкаш жыгачка кадалардын алдында ыйса кантип сыйынды эле? 잘 아시죠? Жакшы эле билесиздер да. 아버지여 내 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하십시오. Ата, мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун деген. 그 기도는 십자가를 앞두고 하신 마지막 기도예요. Бул болсо айкаш жыгачка кадалардын алдында акыркы сыйган сыйынуусу. 아버지 할 수만 있다면 내가 십자가에 죽지 않게 해주십시오. Ата, эгерде мүмкүн болсо анда мен айкаш жыгачка өлбөгүдөй кылчы. 하지만 Бирок 내 원대로 마옵시고 мен 아버지 каалагандай 원대로 эмес, 하십시오. ата сен каалагандай болсун дейт. 그래서 우리에게 무엇을 말해주고 있습니까? Ушул сөздөр аркылуу бизге эмнени билдирип атат? 우리는 그 내용을 통해서 우리가 어떻게 기도해야 되는지에 대해서도 배울 수 있어요. Биз ушул сөздөр аркылуу дагы биз дагы кандайча сыйыныш керек экендигибизге үйрөнөбүз. 기도는 내가 원하는 것을 구하는 것이 아닙니다. Сыйынуу деген мен өзүм каалаган нерселерди эле сурай берүү деген эмес. 하나님의 뜻대로 살 수 있도록 힘을 달라고 진짜 기도해야 되는 거예요. Кудайым, сенин эркиң боюнча жашай алышым үчүн күч берчи деп сыйыныш керек. 그럼 많은 기도 제목들이 떠오르게 될 겁니다. Жана ошондо көптөгөн сыйынууга темаларды эсибизге салат. 우리 그것을 기도해야 되고 Биз ошол нерселерге сыйынышыбыз керек. 주님은 그 기도를 들어주시는 거예요. Теңир ошондой сыйынууну угат. 우리 그런 기도의 응답을 많이 받는 사람이 돼야 됩니다. Биз чындап көп сыйынуубузга жооп алган адамдардан болушубуз керек. 성경 요한일서 5장 14절 15절에 보면요. Ыйык жазууда 1-жакан 5-бөлүм 14-15 аяттарды карасак. 우리 두 절 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Бул эки аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Анын алдында кандай кайраттуулукка ээбиз. Анын эрки боюнча эмнени сурасак да ал бизди угат. 자, 이게 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 말씀을 하셨잖아요. Бул жерде эмне деп жазылып турат? Анын эрки боюнча эмнени сурасак да ал бизди угат дейт. 어떻게 기도해야 된다고요? Ошондо кандайча сыйынышыбыз керек экен? 주님의 뜻대로 기도해야 돼요. Теңирдин эрки боюнча сыйынышыбыз керек 그리고 또 экен. 15절에 보면 Анын 15-аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. бул аятты дагы чогуу окуйлу. Эмнени сурасак да ал бизди угаарын билсек, андан сураганыбызды аларыбызды да билебиз. 우리가 주님의 뜻대로 기도하면 주님은 그 기도를 들어주세요. Эгерде биз Теңирдин эрки боюнча сыйынсак, анда мындай сыйынуубузду Теңир угат. 그리고 또 그대로 얻을 것을 믿고 감사라고 하잖아요. Жана эмнени сурасак, ошону берээрине ишенип, ыраазычылык билдиргиле деп атат. 자, 그러면 Эгерде 주님 뜻대로 구하는 기도가 뭘까요? ошондой болсо, анда Теңирдин эрки боюнча сыйынуу деген эмне? 우리 아마 여러 생각이 마음에 떠오를 겁니다. Азыр жүрөгүбүздө көп ойлор келип атса керек. 제가 몇 가지만 정리해 드릴게요. Сиздерге бир нечесин гана айтып кетейин. 우리가 어떤 기도를 해야 되는지. Биз кандайча сыйынышыбыз керек?
첫 번째 무슨 기도를 해야 될까요? биринчи эмне үчүн сыйынышыбыз керек? 하나님, 내 믿음이 하나님 앞에 올바른지를 확인할 수 있게 도와주십시오. Кудайым, менин ишенимим сенин алдыңда туура экендигин текшерүүгө жардам берчи. 집을 지을 때 기초가 튼튼해야 되잖아요. Анткени үй куруп атканда үйдүн пайдубалы бекем болуш керек да. 모래 위에다 집을 지으면 어떻게 될까요? Эгерде кумдун үстүндө уйгураткан болсок эмне болуп калат? 잠시는 있겠지만 잠시 후에 집이 무너져 버리겠죠. Ал үй болсо бир аз убакыт турат дагы бир аз убакыттан кийин ал урап калат. 네, 마태복음 7장 내용입니다. Матай 7-бөлүмдө жазылат. 반석 위에 집을 지은 사람과 모래 위에 집을 지은 사람에 대한 내용이 나오잖아요. Ал жерде үйүн таштын үстүнө курган жана кумдун үстүнө курган адамдар жөнүндө жазылат. 먼저 우리가 무엇을 기도해야 될까요? Ошондо эң биринчи иретте биз эмне үчүн сыйынышыбыз керек? 정말 내 믿음이 하나님 앞에 합당한 믿음인지, Чындап менин ишенимим Кудайдын алдында туура ишеним болуп жатабы? 내가 정말 올바르게 구원을 받았는지, Мен чындап туура куткарууну алганмынбы? 하나님이 내 믿음을 인정해 주시는지, Менин ишенимимди Кудай кабыл алып жатабы? 그런 믿음을 달라고 제일 먼저 기도해야 돼요. Эң биринчи ушундай ишеним бер деп сыйынышыбыз керек. 제일 중요한 기도입니다. Бул чындап абдан маанилүү сыйынуу. 그럼 주님은 반드시 응답해 주실 거예요. Ошондо Теңир сөзсүз түрдө жооп берет. 그렇게 구하는 사람들은요, 세미나 말씀을 잘 들을 거예요. Анткени ушинтип суранган адамдар семинар сөзүн дагы кунт коюп жакшы угушат. 빠지지 않습니다. Калтырышпайт, 늦지 않을 거라고요. кечигишпейт. 말씀을 잘 들을 겁니다. Сөздү кунт коюп жакшы угушат. 그리고 구원을 확증하게 되겠죠. Анан куткаруусун дагы тактайт. 왜 구원을 확증하지 못한 분들이 계십니까? Эмне үчүн кээ бир адамдар куткаруусу так эмес болуп жатат? 먼저 기도하지 않았기 때문에 그래요. Сыйынбагандыктан. 먼저 기도해야 됩니다. Биринчи ушинтип сыйыныш керек. 그래야 주님이 들어주시는 거예요. Ошондо анан Теңир угат. 두 번째 또 어떤 기도를 해야 Анан 될까요? экинчи иретте эмне жөнүндө сыйыныш керек? 정말 내 믿음이 확실하다면 Эгерде менин ишенимим так болсо, 이제는 사랑하는 가족들을 위해서 기도해야 될 겁니다. анда сүйүктүү үй бүлөбүз үчүн сыйынышыбыз керек. 뭐 자신의 건강 문제도 있을 거고, Мисалы үчүн ден соолугу үчүн балким 뭐 өзүнүн 아이들의 진로 문제도 있을 거고, 뭐 살아가는데 뭐 직장이라든지 학교라든지 진로 문제 있잖아요. балдарынын мындай иштери жакшы жүрсүн деп балким окуусу же жумушу деп 애들도 공부도 잘해야 되고, балдар да жакшы окуш керек деп 돈도 잘 벌어야 되고, акча да жакшы табыш керек 물론 деп 그것도 필요하죠. албетте бул нерселер деле керек. 하지만 더 중요한 문제가 뭐죠? Бирок андан дагы маанилүү маселе бул эмне? 천국 갈 확실한 믿음이 없다면 Эгерде аларда бейишке баруучу так ишеним жок болсо, 아무 가치 없는 것들이에요. анда бул нерселердин баарынын пайдасы жок болуп калат да. 기껏 잘 키워서 지옥 보내버리면 무슨 의미가 있습니까? Аябай жакшы өстүрүп туруп, анан тозокко жиберип салсак, анда эмне пайда? 힘껏 화를 당깁니다. Мындай жааны аябай катуу тартып, 어디로 향해 쏘아야 되죠? бирок аны каяка атыш керек? 가끔 그런 비유를 합니다. Кээде мындай ушундай мисалда айтылат да. 부모들은 자식을 위해서 정말 고생하잖아요. ата эне деген өзүнүн балдары үчүн аябай кыйналышат. 활이 휘어지는 것처럼 허리가 휘어지는 거예요. Жаа тартылгандай белдери дагы ийилет. 아이들 공부시키느라고, Балдарымды окутайын деп, 또 먹이고 입히느라고, аларга тамак таап берейин, кийим алып берейин деп. 좋은 옷을 입히고 싶고, Баары эле жакшы кийим кийгизгилери 좋은 келишет. 음식을 먹이고 싶고, Жакшы тамактардан бергиси 더 келишет. 잘해주고 싶잖아요. Жалаң жакшы мамиле кылгылары 이게 келишет. 부모의 모든 공통된 마음일 겁니다. Баардыгы эле ата эненин жүрөгүндө ушундай нерсе болсо керек. 힘껏 화를 당긴다는 거죠. Ушундайча жааны аябай катуу тартышат да. 근데 어디를 향해 쏘아야 됩니까? Бирок жаанын жебелерин каяка атыш керек? 하나님을 향하게 쏘아야 되는데 Кудайга багытталгыдай атылыш керек да. 어떤 사람은 세상을 향해 화살을 쏘는 거예요. Бирок кээ бир адамдар бул дүйнөгө эле ошол жебелерди ата берет. 세상에 내가 공부를 잘해서 성공해야 되고, Сен дүйнөдөн жакшы билим алып, дүйнөдөн ийгиликке жет деп, 돈을 많이 벌어야 되고, акча көп тап деп. 교회 가는 것은 жыйынга болсо, 나중에 너 대학 졸업한 다음에 교회 다녀. кийин университетти бүткөндөн кийин деле барсаң болот. 이렇게 말한 부모님들이 계신다면 Эгерде ушинтип айткан ата энелер болсо, 화살을 세상을 향해 쏘아버리는 거예요. анда жебелерди бул дүйнөгө эле атып аткандай болуп калат. 이미 달려가면 잡을 수가 없는 거예요. Эгерде ал атылып кетсе, аны кармаш кыйын болуп 그러니까 калат. 쏘기 전에
잘 결정을 해야 됩니다. Ошол себептен жанын жебелерин атаардан мурун жакшылап ойлонуш керек. 이 활을 어디로 향해 쏠 것인지. Бул жебелерди каяка багыттап атыш керек деп. 그래서 우리 아이들이 확실한 믿음을 가지고 있는지, Балдарым чындап так ишенимдеби деп. 하나님 앞에 확실한 구원의 믿음을 가지고 있는지, Кудайдын алдында так куткарылууга ээби деп. 또 부족하다면 Эгерде кемчиликтер болуп атса, 간절히 기도해야 돼요. анда жалынып сыйыныш керек. 그리고 모든 방향을 거기다 잡아야 됩니다. Анан кийин бүт багытты ошол нерсеге буруш керек. 영원한 천국과 영원한 지옥이 있기 때문이잖아요. Анткени түбөлүктүү бейиш менен түбөлүктүү тозок бар да. 우리는 그 일을 간절히 기도해야 돼요. Биз ошондуктан аябай жалынып сыйынышыбыз керек. 또 그 다음에 무엇을 위해 기도해야 될까요? Андан кийин эмне үчүн сыйынышыбыз керек? 여러분, 교회를 위해서 기도해야 됩니다. Жыйын үчүн сыйыныш керек. 이 교회가요 깨끗하지 못하고 튼튼하지 못하면 무슨 일이 생길까요? Эгерде жыйын таза эмес болуп, бекем эмес болсо кандай иштер болот? 마귀의 놀이터가 되는 거예요. Анда шайтандын оюн аянтчасына айланып калат. 아십니까? Билесиздерби? 마귀가 어디서 제일 많이 활동할까요? Шайтан каякта көп иштейт? 교회입니다. Жыйында да. 그걸 알아야 돼요. Ошону билиш керек. 그래서 교회가 마귀가 노는 놀이터가 되면 안 되는 거예요. Жыйын болсо шайтандын оюн аянтчасына айланып калбаш керек. 교회가 깨끗해져야 되고 Ан үчүн жыйын тазаланыш керек. 말씀으로 든든히 세워져야 됩니다. Сөз аркылуу бекемделиш керек. 그래야 사람들이 구원을 받잖아요. Ошондо анан адамдар куткарылат. 여러분 잘 한번 생각해 보십시오. Сиздер дагы жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 내가 언제 구원받은 줄 생각해 보세요. өзүңүздөрдүн куткарылып алган убактыңыздарды ойлонуп көрүңүздөр. 그때 교회의 모습이 어떠했는지를 생각해 보십시오. Ошол кезде жыйындын абалы кандай болгондугун ойлонуп көрүңүздөр. 교회가 온통 혼잡되고 섞여 있을 땐 구원 역사가 일어나지 않습니다. Жыйын деген ар кандай туура эмес окутууларга аралашып, ушундай булганган абалда болсо куткарылуу иши жүрбөйт. 교회가 더러움을 용납해주고 Эгерде жыйын ыплас нерсени кабыл ала берсе, 잘못된 교회도 용납해주고 туура эмес жыйындын окутууларын кабыл ала берсе, 이렇게 하면요 эгерде ушундай абалда турса, 구원받았다고 간증은 할지 모르겠지만 나중에 다 보면 다 쭉정이에요. куткарылуу алдым деп көйлөндүрүү сөздөрүн айтышы мүмкүн, бирок кийин анын бар жөн гана кабык болгону ачыкка чыгып 아니 калат. 구원을 받는 것은 성령의 역사로 구원을 받잖아요. куткарылганда биз ыйык рухтун иштегенде гана куткарылабыз да. 사람이 뭐 구원을 가르친다고 사람이 구원받는 게 아닙니다. адамдар куткаруу жөнүндө үйрөтүп койсо эле башкалар куткарылып калбайт. 오직 성령의 역사로만 구원을 받는 거예요. Тек гана ыйык рухтун иштегенде аркылуу гана адамдар куткарылат. 성령 어디에서 역사하십니까? ыйык рух каякта иштейт? 깨끗하게 준비가 되고 таза болуп даярдалганда, 믿음에 든든히 세워질 때 ишенимде бекемделгенде, 그때 진짜 구원의 역사가 일어나는 거예요. ошондо чындап куткарылуу иши жүрөт. 지난주 구역 모임에서도 많이 확인을 했습니다. өткөн жумада өткөн үй группанын чогулуштарында дагы көп айтылды. 여러분 잘 한번 생각해 보시라니까요. Сиздер дагы жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 그래서 우리가 내 가족들 사랑하는 자녀들을 전도하기 위해서 우리가 무엇을 해야 되느냐? сүйүктүү үй бүлөбүзгө, балдарыбызга жакшы кабар айтыш үчүн биз эмне кылыш керекпиз? 교회가 깨끗해져야 되고 жыйын таза болуш керек. 믿음에 든든히 세워져야 돼. ишенимде бекемделиш керек. 그러면 새로운 사랑하는 가족들이 구원을 받고 ошондо анан сүйүктүү үй бүлөбүз куткарылат. 믿음 가운데 든든히 살아가는 거예요. анан ишенимде бекем жашай алышат. 그래서 반드시 교회를 위해서 기도해야 됩니다. ошол себептен сөзсүз түрдө жыйын үчүн сыйыныш керек. 그리고 형제와 자매들을 위해서 기도해 줘야 돼요. бир туугандар үчүн сыйыныш керек. 나의 사랑하는 형제와 자매들이잖아요. анткени анын баары менин сүйүктүү бир туугандарым да. 구원받은 사람은 한 가족입니다. куткарылган адамдар бир үй бүлө. 한 아버지를 섬기는 한 가족들이잖아요. бир атага кызмат кылган бир үй бүлөбүз. 우리는 한 몸이 됐습니다. биз бир дене болдук. 근데 한 몸이 아픈데 가만히 있으면 되겠어요? анан дененин бир бөлүгү ооруп атса жөн эле тура берсек болобу? 온몸이 함께하는 것처럼 бүт дене ошол бөлүккө кам көргөндөй, 기쁜 일도 함께 해야 되고 кубанычты дагы чогуу бөлүшүп, 슬픈 일도 함께 해야 돼요. кайгыны дагы чогуу бөлүшүш керек. 그리고 어려운 일도 함께 해야 되고 жана оорчулукта дагы чогуу болуш керек. 그리고 큰 일도 함께 해야 되는 거예요. жана чоң иштерди дагы чогуу аткарыш керек. 그게 한 가족이잖아요. бир үй бүлө деген ушундай болот да. 그래서 형제와 자매를 위해서 날마다 기도해 줘야 됩니다. ошол себептен бир туугандар үчүн күнүгө сыйынып туруш керек. 혹시 신앙에 어려움이 생기면 도와줘야 되고요. кимдир кайсыл бир туугандын ишеними алсырап, кыйналып атса жардам бериш керек. 당연히 필요한 겁니다. ушундай нерселер керек. 그래서 교회에
잘못된 것이 들어오지 않도록 항상 우리 잘 살펴야 됩니다. жана жыйынга туура эмес нерсе кирбегидей кылып дайыма байкап турушубуз керек. 이 사도행전 20장에 보면 Элчилердин иштери 20-бөлүмдү карасак, 사도 바울이 이제 에베소 교회 장로들을 불러서 한 마지막 말입니다. элчи Паул Эфес жыйын аксакалдарын чакырып, аларга айткан акыркы сөздөрү 여기 이제 20절 같이 28절 같이 한번 읽어 보실까요? 28-аятты баарыбыз бийик үн менен чогуу окуйлу. Ошондуктан өзүңөргө жана ыйык рух тарабынан тапшырылган бүтүндөй үйүргө сак болгула. Теңирдин жана Кудайдын өз канын төгүп сатып алган жыйынын кайтаргыла. 자, 사도 바울이 예루살렘으로 이제 가면서 한 말이잖아요. Элчи Паул Иерусалимге кетип бара жатып, аларга айтып кеткен сөзү. 내가 어쩌면 이를 마지막으로 보는 시간일지도 모른다. 네, силерди акыркы жолу көрүп жаткан болушум да мүмкүн дейт. 내가 예루살렘에 가면 내가 무슨 일을 당할지 모른다. Мен Иерусалимге барганда мени кандай иштер күтүп турганын билбейм. 이미 바울은 알고 있죠. Паул билген да. 예루살렘에 가면 분명히 내가 붙잡힐 것이고 안- 유대 종교가들에게 붙잡힐 것이고 Иерусалимге барганда аны жүйүт диний кызматчылар кармап аларын билген 내가 죽을지도 모른다. жана өлүп калышым да мүмкүн деп атат. 바울은 알고 있죠. Паул ушул нерсени билип турган. 그래서 이제 에베소 교회 장로들을 다 불러 모은 거예요. Ошондуктан Эфес жыйынындагы баардык аксакалдарды өзүнө чакырган. 그리고 무엇을 당부하는 줄 아십니까? Анан аларды эмне деп эскертип жатат? 다시 28절 한번 띄워보세요. 28-аятты кайрадан карасак, 너희는 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 정말 조심하고 깨어 있어야 된다. ошондуктан өзүңөргө жана ыйык рух тарабынан тапшырылган бүтүндөй үйүргө сак болгула дейт. 성령이 저희들 가운데 너희를 감독자로 삼아서 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨다. ыйык рух тарабынан тапшырылган бүтүндөй үйүргө сак болгула. Теңирдин жана Кудайдын өз канын төгүп сатып алган жыйынын кайтаргыла дейт. 그렇죠. 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 말씀을 하십니다. Кудайдын өз канын төгүп сатып алган жыйыны деп атат. 그 교회를 잘 돌보게 했다. Ошол жыйынды кайтаргыла деп атат. 마치 목자의 모습이 되어서 양떼를 잘 돌봐야 된다. Бул сөздүн мааниси койчудай болуп, койду, үйүрдү жакшы кайтаргыла деген мааниде. 왜냐하면 Анткени 29절 보십시오. 29-аятты карасак, 내가 떠난 후에 흉악한 이리가 너희 가운데 들어와서 양떼를 아끼지 아니할 거다. анткени мен кеткенден кийин араңарга үйүрдү аябаган жырткыч карышкырлар кирерин билем дейт. 사도 바울은 뭔가 이제 눈치를 챈 것 같아요. Элчи Паул бир нерсени байкап калган окшойт. 에베소 교회가 좀 뭔가 이상한데 Эфес жыйынында бир нерсе кызыктай болуп 뭔가 жатканын. 잘못된 사람이 교회에 들어와 있는 것 같은데 Туура эмес окутуудагы адамдар жыйынга кирип алганын. 교회를 시끄럽게 할 것 같은데 Бул адамдар жакында жыйындыга ызы чүй салат 이 окшойт. 교회가 얼마나 귀한 교회인 줄 아냐. Бул жыйын канчалык баалуу жыйын билесиңерби деп. 하나님이 자기 피로 사신 교회다. Кудай өз канын төгүп сатып алган жыйын деп атат. 얼마나 귀한 교회입니까? канчалык кымбат жыйын. 그러니까 우리 교회도 마찬가지예요. Биздин жыйын деле ошондой да. 구원받은 성도 한 사람들은요. Куткарылган ар бир ыйык бир тууган 너무너무 귀한 존재예요. абдан кымбат адамдар. 하나님의 피로 우리를 사주셨잖아요. Анткени бизди Кудай өз канын төгүп сатып алган. 그러죠? Туурабы? 이 교회가 얼마나 귀한 교회냐고요. ошондой болуп жатса анда бул жыйын канчалык кымбат жыйын. 근데 이제 항상 마귀는 교회에 들어오죠. Бирок шайтан дайыма жыйында жүрөт да. 흉악한 이리의 모습으로 들어와 양떼를 아끼지 않는 거예요. үйүрдү аябаган жырткыч карышкыр болот. 이제 양을 키우는 분이 이렇게 말을 합니다. Кой кайтаргандар дагы айтышат. 보통 배가 고프면 한 마리만 잡아 먹으면 되잖아요. Негизи мында курсак ачканда бир эле койду кармап жесе болот эле го. 아니 늑대란 놈이 지가 배가 고프면 한 마리만 잡아 먹으면 좋은데 근데 бир карышкыр курсак ачып кетсе бир эле койду жеп койсо болот эле да. 온 양떼를 물어서 죽인다는 거예요. Бирок карышкыр деген бүт үйүрдү жарып салат, туурабы? 그게 이리 가는 일이랍니다. карышкырлар ушундай кылат. 그래서 바울이 그 말을 인용하고 그 내용을 가지고 설명하고 있잖아요. Паул дагы ошол нерсе менен түшүндүрүп атат. 내가 가면 너희 가운데 흉악한 이리가 들어와서 온 양떼를 해칠 거다. Анткени мен кеткенден кийин араңарга үйүрдү аябаган жырткыч карышкылар кирерин билем дейт. 그래서 30절에 보면 Анан 30-аятты карасак, 같이 읽어 보실까요? чогуу окуйлу. Шакирттерди ээрчитип кетүү үчүн өзүңөрдүн эле араңардан чындыкты бурмалап сүйлөгөн адамдар чыгат.
경고를 하고 있죠. Бул жакта эскертип жатат. 너희들 가운데서도 Өзүңөрдүн эле араңардан дейт. 제자들을 끌어서 자기를 따르게 할 사람이 있을 거다. Шакиртти ээрчитип кете турган адамдар болот деп атат. 그러니까 주님을 따르게 해야 되잖아요. Негизи Теңирдин артынан ээрчитиш керек да. 교회에서 모든 가르침은 우리를 구원하신 주님을 따르게 하는 것이 올바른 가르침이에요. Жыйында ар бир үйрөтүлгөн нерсе бул бизди куткарып алган Теңирдин артынан ээрчитүү болуш керек. 구원받은 사람은 예수님의 제자가 되잖아요. Анткени куткарылган адамдар Ыйсанын шакирттери. 어떤 목사의 제자가 되는 게 아닙니다. Бир пастордун шакирттери болуп калбайт. 바로 우리 그리스도의 제자가 되는 거예요. Биз баарыбыз Машаяктын шакирттери болобуз. 그럼 누구를 따라가야 되죠? Ана ошондо биз кимди ээрчишибиз керек? 사람을 따라가는 것이 아니라 그리스도를 따라가야 돼요. Адамдарды эмес, Машаякты ээрчишибиз керек. 그런데 이 흉악한 1위는요. Бирок бул жырткыч карышкырлар, 잘못된 믿음을 가진 사람들은 туура эмес окутуудагы адамдар 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 거예요. өздөрүн ээрчитип кетиш үчүн чындыкты бурмалап сүйлөйт дейт. 없는 말을 지어서 하고 Жок нерсени мындай айтып, 마음을 막 분하게 만들고 адамдарды бөлүп, 사람들을 나눠버리는 거예요. адамдарды ошо бөлүп салат. 그걸 내가 알고 있다. Ошондой болорун билем деп атат. 자, 다시 말씀 띄워보세요. Кайра экранга чыгарып берсеңиздер. 그래서 그런 사람이 일어날 줄을 내가 아노니 그랬잖아요. Ошондой адамдар чыгат деп атат. 그러니까 바울이 눈치를 채고 있는 거예요. Паул ошол бир нерсени байкап калса керек. 저도 가끔 교회에서 그런 경우를 봅니다. Ошо мен дагы жыйында кээде ушундай иштер болуп калганын көрөм. 제가 눈치를 채요. Мен дагы байкайм. 잘 지켜봅니다. Ошентип анан көп байкоо 왜 жүргүзөм. 저는 그렇게 해야 되니까요. Анткени мен ошол ишти аткарышым 그래서 керек. 31절에 보면 Анан 31 аятта 바울이 карасак, 무엇을 부탁합니까? Паул эмнени суранып 우리 이 жатат? 말씀을 잘 생각해 봐야 돼요. Биз ушул сөздү жакшылап эске алышыбыз 자, керек. 31절 32절입니다. 31-32 аяттар. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Ошондуктан сергек болгула. Көз жашымды төгүп, ар бириңерди 3 жыл бою күн түн дебей тынымсыз окутканымды эсиңерден чыгарбагыла. 바울은 이 에베소 교회에서 3년 동안 정말 눈물로서 사람들을 가르쳤어요. Паул болсо Эфес жеркесинде көз жашын төгүп күн түн дебей адамдарды окуткан. 자기의 생각을 가르친 것이 아닙니다. Ал өзүнүн оюн окуткан эмес. 고린도전서 1장 2장을 읽어보시면요. Биринчи Корунттарга 1-бөлүм, 2-бөлүмдөрдү окуй турган болсок, 바울은 정말 두려워하는 마음으로 복음을 전했어요. Паул чындап коркуу жана титирөө менен окуткан. 왜 두려워하는 마음으로 복음을 전했을까요? Эмне үчүн жүрөгүндө коркуу менен окуткан? 바울은 뛰어난 학자잖아요. Паул өзү деген аябай билимдүү адам болгон да. 최고로 공부를 많이 한 사람이잖아요. Эң жогорку билим алган адам болгон. 얼마나 많은 지식을 가지고 있습니까? көп билимге ээ адам болгон. 그래서 내가 혹시 전도하는 것이 내 지혜로운 말이 될까 봐서 Жакшы кабар айтып жатканда өз акылыма таянып калбайын деп. 내 지혜로 전도하는 것이 될까 봐서 өз акылмандыгыма таянып жакшы кабар айтпайын деп. 너무 두렵다. ошол нерседен корком деген. 사람이 구원을 받는 것은 오직 성령의 나타남과 능력으로 사람이 구원을 받는 거다. Анткени адамдар болсо ыйык руктун жардамы менен, ыйык руктун күчүнүн негизинде куткарылат. 성령의 능력으로 사람이 구원을 받고 ыйык руктун күчү менен адамдар куткарылат. 성령의 인도하심으로 가는 게 신앙 생활인데 жана ыйык руктун жетеги менен жашоо бул ишеним жашоосу. 혹시 내가 너무 많이 알고 있어가지고 бирок мен көп билим алгандыктан 혹시 내 생각을 가르칠까 봐서 өз оюмду окутуп калбайын деп 너무너무 두려워했잖아요. ошол нерседен абдан корккон. 그 내용 고린도전서 2장에 정확히 기록이 되어 있어요. бул жөнүндө 1-Корунттарга 2-бөлүмдө жазылат. 그래서 바울은 3년 동안 에베소 교회에서 무엇을 가르쳤을까요? ошондо элчи Паул 3 жыл бою Эфес жыйынында эмнени окуткан? 오직 복음을 전하고 тек гана ал жакшы кабар тараткан 성령이 하시는 일, жана ыйык руктун аткарган иштерин. 그 말씀을 3년 동안 가르쳤던 거예요. ушул сөздөрдү ал 3 жыл бою окуткан. 그래서 그걸 꼭 기억해야 된다. ошол окутканымды эсиңерден чыгарбагыла деп атат. 32절에 보면 Анан 32 аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу. Эми силерди бир туугандар Кудайга жана анын райымы жөнүндөгү сөзүнө тапшырамын. Ал сөз силерди калыптандырып, ыйыкталгандар менен бирге мураска ээ кыла алат. 자, 바울이 누구에게 부탁을 하고 있죠? Паул кимден суранып жатат? 주님과 그 은혜의 말씀께 부탁한다. Кимге тапшырып жатат? Кудайга жана анын райымы жөнүндөгү сөзүнө тапшырамын дейт. 하나님의 그 말씀이 Кудайдын анткени Кудайдын сөзү 우리를 든든히 세우고 бизди калыптандырат.
구원받은 모든 사람에게 기업이 있게 하실 것이다. Анан куткарылган баардык адамдар менен бирге мураска ээ кыла алат дейт. 그래서 우리 말씀을 부지런히 배우셔야 돼요. Ошол себептен биз сөздү тырышчаактык менен үйрөнүш керекпиз. 그리고 부지런히 읽어야 됩니다. тырышчаактык менен окуш керекпиз. 그래서 참 목사가 하는 말이 진짜 하나님 말씀을 전하고 있는지, Анткени биз билишибиз керек да, пастор чындап эле Кудайдын сөзүн өтүп жатабы, 저 목사 자기 생각을 전하고 있는지 же өзүнүн оюн эле айтып жатабы. 여러분은 분별을 할 줄 알아야 돼요. Сиздер ушул нерсени айырмалап билиш керексиздер. 제가 설교 준비할 때 얼마나 기도하는 줄 아십니까? Мен дагы ушул сөзгө даярданыш үчүн канчалык көп сыйынам билесиздерби? 혹시 제 생각이 나올까 봐서 Мен өзүмдүн оюмду айтып албайын деп 기도합니다. аябай көп сыйынам. 우리 설교는 우리 마라톤 행제도 마찬가지예요. Сөз өткөн Марат бир тууганыбыз дагы. 한 달에 한 번씩 제가 주일 설교 시키잖아요. Бир айда бир жолу жекшемби күнү сөз өтүп турат. 2주 동안 준비를 합니다. Ошо 2 жума 아ябай даярданат. 아침 일찌감치 교회에 와요. Ошо таң атпай жыйынга келип, 그리고 집에는 안 가요. үйүнө кечке чейин кетпей жүрөт. 계속 말씀 읽고 연구하고 сөздү кайра окуп, изилдеп, 또 저한테 질문하고 менден сурап, 또 연구하고 кайра изилдеп, 그 1시간 설교를 위해서 ошо 1 сааттык сөз үчүн 2주 동안 기도하고 준비합니다. ошо 2 жума аябай сыйынып даярданат. 왜 그렇게 할까요? Эмне үчүн андай кылат? 우리는 하나님 말씀을 전하는 사람이 돼야 돼요. Анткени биз Кудайдын гана сөзүн жеткизген адам болушубуз керек. 말씀이 우리를 구원받게 하고 Анткени бизди сөз куткарат. 하나님 말씀이 우리를 믿음에 든든히 세우는 거예요. Кудайдын сөзү гана бизди ишенимде бекемдеп 그래서 калыптандырат. 말씀하고 안 맞으면 무조건 돌아서야 됩니다. Эгерде сөзгө ылайык келбей жатса, андан кайтыш керек. 과감하게 돌아서야 돼요. сөзгө ылайык келбеген нерсени айтып атса укпаш керек. 그 분명히 알아야 됩니다. Ушул нерсени так билиш керек. 그 성경 우리 부진 읽자고 그러잖아요. Ошол себептен ыйык жазуун окуңуздар деп көп айтылат го. 제가 연초에 성일기표를 많이 출력해 놨습니다. 인쇄해 놨거든요. Мен жылдын башында ыйык жазуу окуу боюнча таблицаларды көп чыгарып 근데 бергем. 그게 벌써 다 떨어졌어요. Ал жок калыптыр. 어제 또 제가 40장을 또 출력해 놨습니다. Кече күндө 40 таблица чыгарып койдум. 저 뒤에서요. Артка коюп койгом. 또 가져가세요. Алып кетсеңиздер болот. 체크해가면서 성경 읽으세요. Ошого белгилеп окусаңыздар болот. 그리고 내 믿음이 올바른지도 확인해 봐야 되고 Анан сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ишенимиңиздер туура экендигин текшерип турушуңуздар керек. 내가 지금 가고 있는 길이 하나님과 동행하는 길인지도 확인해 봐야 되고 Мен азыр бара жаткан жол чындап эле теңир чогуу бара жаткан жолбу деп текшериш керексиздер. 그리고 저 목사가 Анан бул сөз өтүп жаткан пастор 잘못된 말을 하는지도 여러분 잘 살펴보셔야 돼요. туура эмес сөз айтып жаткан жокпу деп байкаш керексиздер. 그래서 기도가 필요한 겁니다. Ошон үчүн сыйынуу керек. 그래서 교회와 성도를 위해서 기도해야 되고 Жыйын үчүн жана ыйык бир туугандар үчүн сыйыныш керексиздер. 특별히 말씀을 전하는 사람을 위해서 기도해 주셔야 됩니다. өзгөчө дагы сөз жеткизип жаткан адам үчүн сыйыныш керексиздер. 여러분 신약 성경을 읽다 보면 사도 바울의 많은 기도 부탁의 내용들이 나오죠. жаңы келишимди окуганда элчи Паулдун көп жерде сыйынуу муктаждыктарын жазылган жерлер кездешет. 날 위해 기도해 주십시오. Мен үчүн сыйынып тургула деген. 전도의 문을 열어 달라고 기도해 주십시오. Жакшы кабар эшиги ачылыш үчүн сыйынып тургула деген. 그래야 바울이 복음을 들고 찾아갈 것 아니에요. Анткени ошондо гана элчи Паул жакшы кабарды ошол жака да жеткизе 바울이 алат. 혼자 힘으로 복음을 전하는 것이 아닙니다. Анткени Паул өзүнүн күчү менен гана жакшы кабар тарата албайт да. 복음은 교회를 통해서 전해지기 때문이에요. Анткени жакшы кабар деген жыйын аркылуу тарайт. 혼자 잘한다고 할 수 있는 것이 아닙니다. Бул жалгыз жеке бир адамдын колунан келбейт. 교회의 힘이 필요한 거예요. Жыйындын күчү керек. 바로 구원받은 형제와 자매들의 힘이 필요한 겁니다. Куткарылган бир туугандардын күчү керек. 그래서 전도의 문을 열어주기를 간절히 기도해 주십시오. Ошол себептен жакшы кабар эшиги ачылыш үчүн сыйынып тургула деген. 또 바울 자신에게 말씀을 주셔서 하나님 말씀을 담대하게 전할 수 있도록 기도해 주십시오. Ошондой эле Паул да мен үчүн сыйынып тургула, Кудайдын сөзүн кайраттуулук менен жеткиргидей болоюн деген. 기도로 나를 도와주십시오. Сыйынуңар менен мага жардам бергиле деген. 이렇게 바울이 기도 부탁하고 있잖아요. Паул ушундайча сыйынуу муктаждыгын айткан. 저도 마찬가지죠. Мен деле ошондой да. 제가 무슨 능력이 있어서 말씀을 전하겠습니까? Же мен аябай күчтүү болгондуктан Кудайдын сөзүн жеткизип атамбы? 하나님이 저를 사용 안 하시면 말씀 못 전해요. Эгерде Кудай мени колдонбой калса, анда мен сөз жеткизе 또 албай 제가 калам. 힘있게 말씀을 전하기 위해서는요. Бирок мен дагы кайраттуулук менен тайманбастан сөз жеткизишим үчүн 또 말씀을 전할 때마다 사람이 구원을 받고 믿음에 세워지기 위해서는요. жана сөз айтылган сайын адамдар куткарылып ишенимде бекемделиш үчүн
여러분들이 기도해 주셔야 돼요. Сиздер мен үчүн сыйынып туруш керексиздер. 기도 안 하면 아무 일도 일어나지 않습니다. Эгерде сыйынбасаңыздар, анда эч кандай иш жүрбөйт. 그걸 분명히 아셔야 돼요. Ушул нерсени так билиш керек. 그래서 히브리서 13장 7절에 보면 Еврейлерге 13-бөлүм 7-аятты карасак, 같이 읽어 보실까요? бул аятты чогуу койлук. Кудай сөзүн айткан насаатчыларыңарды унутпагыла. Алардын өмүрүнүн акырын карап, алардын ишеним жолун жолдогула. 네, 말씀을 앞에 전하는 사람들이죠. 네, бул насаатчы сөз үйрөткөн адамдар туурабы? 잘 살펴봐라. Аларды унутпагыла дейт. 저의 행실의 종말을 잘 주의하여 봐라. Алардын өмүрүн акырын карап дейт. 어떤 믿음의 삶을 살고 있는지 Байкап туруш керек. Ишеним жолунда кандай жашап жатат? 끝까지 좀 지켜봐라. Өмүрүн акырына чейин ага байко салгыла дейт. 그리고 저의 믿음을 본받으라. жана алардын ишеним жолун жолдогула дейт. 그러니까 저를 살펴보라고 말씀하신 거예요. 아난 제가 저- 말씀을 드리는 겁니다. Анан мага дагы карап туруңуздар деп атам. 혹시 제가 잘못된 삶을 살고 있는지, Мен туура эмес жашоо менен жашап жаткан жокмунбу? 잘못된 말씀을 가르치고 있는지, же туура эмес сөздү үйрөтүп жаткан жокмунбу? 저를 잘 지켜보셔야 되고, Сиздер дагы байкап туруш керексиздер. 그리고 기도해 주셔야 됩니다. жана сыйынып туруш керексиздер. 그리고 올바른 말씀을 전하고 있다면 эгерде туура сөз жеткизилип жаткан болсо, 그 믿음을 여러분들도 본받으셔야 돼요. сиз болсо ошондой ишеним жолдон үлгү алыш керексиздер. 그래서 잘 살펴보라고 그러잖아요. ошондуктан жакшылап байкагыла деп атат, карагыла деп атат. 또 17절에 보면 Анан 17-аятты 또 이런 карасак, 말씀도 하세요. мындай сөз дагы айтылат. 같이 읽어볼까요? Бул аятты чогуу койлу. Жетекчилериңерге баш ийгиле, моюн сунгула. Себеби алар силер үчүн жооп бере турган адамдар катары силердин жаныңар үчүн күндүр-түндүр кам көрүшөт. Алар үшкүрүүнө эмес, кубаныч менен кам көрүшүү үчүн баш ийгиле. Алардын үшкүрүүнө кам көргөнү силер үчүн пайдасыз. 정말 앞서 인도하는 분이 끝까지 올바른 믿음의 삶을 살아가고 있다면 Эгерде жетекчилер аягына чейин туура ишеним жолунда жашап жатса, 그런 자들에게 순종하고 복종해야 된다. анда ошондой адамдарга баш ийгиле, моюн сунгула дейт. 왜 저희는 너의 영혼을 위하여 정말 깨어 있기를 원하고 Себеби алар силер үчүн жооп бере турган адамдар катары силердин жаныңар үчүн күндүр-түндүр кам көрүшөт дейт. 여러분들의 잘못을 위해서 정말 주님께 간절히 기도하고 Силер үчүн дайыма Теңир үчүн сыйынып турушат дейт. 그렇게 하기 때문이다. Ошондой кылгандыктан 그래서 근심으로 하게 하지 마라. алар үшкүрүүнө эмес, кубаныч менен кам көрүш үчүн баш ийгиле дейт. 다시 말씀 띄워주세요. Кайра экранга чыгарып берсеңиздер, 말씀을 봐야죠. ошо сөздү карап, 그래서 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 마라. алар үшкүрүүнө эмес, кубаныч менен кам көрүш үчүн баш ийгиле deyт. 그렇지 않으면 너에게 유익이 없느니라. Алардын үшкүрүүнө кам көргөнү силер үчүн пайдасыз дейт. 맨날 복음 전한 사람을 뒤에서 헐뜯고요. Эгерде жакшы кабар айтып жаткан адамды артынан жамандап, 비난하고요. айыптап, 그러면 ушундай кыла берсе, 무슨 힘이 나겠냐고요. анда ал кантип күчтөнөт? 근데 날마다 기도해주고 Бирок ал үчүн күнүгө сыйынсаңыздар, 저 목사님께서 기도합니다. пастор үчүн сыйынам деп, 힘내세요. күчтөнсүн деп, 이렇게 해주면요. ушинтип турсаңыздар, 얼마나 앞선 사람이 힘이 나겠어요. анда жетекчи дагы канчалык күчтүү болот. 이제 교회에서 한 사람은 교회에서 지금 일꾼들을 세우고 있잖아요. Азыр жыйындан дагы акырын кызматчылар кошулуп атат. 그분들을 잘 한번 지켜보십시오. Аларды дагы байкап туруңуздар. 어떤 삶을 살고 있는지. Алар кандай жашоо менен жашап жаткандыгын. 그들이 정말 믿음의 삶을 살고 있다면 여러분들 본받으셔야 돼요. Эгер алар чындап ишеним жолунда туура жашоо менен жашап жатса, алардан үлгү алыш 그리고 керексиздер. 잘 따라줘야 됩니다. жана аларга баш ийиш керек. 그래서 즐거움으로 그 일을 할 수 있게 여러분들이 도와주셔야 돼요. Ошол кызматын кубаныч менен аткарыла тургандай кылып, сиздер жардам бериш керексиздер. 물론 저는 주님께 일을 맡은 사람이고요. Албетте ошо бул кызматты Теңир мага тапшырган. 앞서 일하시는 분들도 물론 마찬가지예요. Анан алдыда кызмат кылып жаткандар дагы. 힘들어도 참고 할 겁니다. Кызматчылар кыйналса дагы чыдап ошол кызматты 하지만 аткарышат. 참고 하는 것하고 Бирок мына чыдап аткарганга караганда 아유 기쁨으로 하는 것하고 다르잖아요. кубаныч менен аткарган бул башка да. 정말 즐거운 마음으로 할 수 있도록 Ошол кызматын кубаныч менен аткарыла тургандай кылып, 기쁜 마음으로 할 수 있도록 жүрөгүндө сүйүнүч менен аткарыла тургандай кылып, 여러분들은 기도해 줘야 되고 сиздер сыйынып туруш керексиздер. 그리고 순종해 줘야 됩니다. жана баш ийиш керек. 그렇지 않으면 너에게 유익이 없느니라. эгер андай кылбасаңар, анда силер үчүн пайдасыз деп атат. 왜 바울이 이런 말을 했을까요? Эмне үчүн Паул мындай сөздөрдү айткан? 바울은 정말
정말 말 많이 들은 사람이 사도 바울이잖아요. Паул жөнүндө дагы ар ким ар кандай сөздөрдү айтышкан да. 네가 무슨 사도냐 그런 말도 많이 들었고요. Сен элчи эмессиң деген да сөздөрдү уккан. 너는 먹고 살기 위해서 전도한다 그런 말도 많이 들었고요. Сен өзүңдүн тамагыңды таап жеш үчүн эле жакшы кабар таратып жүрөсүң деген сөздөрдү уккан. 바울이 나중에 뭐라 말합니까? Паул кийин эмне деп айтты эле? 내가 언제 그런 적이 있느냐? Мен качан ошондой кылдым эле? 내가 너에게 돈을 달라고 했냐? 뭘 달라고 했냐? Силерден мага акча бериле деп сурадым беле дейт. 다 내가 자비량해서 내가 전도를 했다. Мен өзүм иштеп акча таап жакшы кабар тараткам 난 дейт. 장막을 키웠고 천막을 만들어서 팔아서 알라치- 그걸로 전도했다. Тигип сатып, ошондон акча таап, ошол акча менен жакшы кабар тараткам дейт. 내가 언제 너에게 돈을 달라고 하더냐? Силерден мен качан акча сурадым эле дейт. 왜 바울이 그런 말까지 했을까요? Паул эмне үчүн ушундай сөздөргө чейин айтканга барды? 하도 힘든 말을 많이 들었기 때문이죠. Тегерегинде адамдар ага ушундай сөздөрдү көп айта 그걸 бергендиктен. 생각해 봐야 됩니다. Биз да ойлонуп 그래서 көрүшүбүз керек. 잘 살펴봐야 돼요. Жакшылап байкап турушубуз керек. 정말 앞서 일하시는 분들이 올바른 믿음의 삶을 살고 있는지 Алдыда болуп кызмат кылып жаткандар чындап туура жашоо менен жашап жатышабы? 그리고 기도해 주셔야 되고 Жана алар үчүн сыйынып туруш керексиздер. 올바른 믿음의 삶을 살고 있다면 Эгерде туура ишеним жашоосун жашап жатышкан болсо, 순종하고 복종해야 되겠죠. баш ийип моюн сунуш керек. 그래서 기도가 반드시 필요한 겁니다. сөзсүз түрдө сыйынуу керек. 그냥 뭐 알아서 전도하시겠지. 그냥 두면 안 돼요. Өздөрү эле жакшы кабар айта берет да деп койбош керек. 지금 마귀와 지금 싸움을 하고 있는데 Анткени азыр деген шайтан менен согуш жүрүп атат. 막 죽기 살기로 싸움을 하고 있는데 Ушундай аеосуз согуш жүрүп атат. 여러분 가만히 있으면 되겠어요? жөн эле тура берсек болобу? 저도 이제 조금씩 저도 나이를 먹어요. 이제 Мен дагы жыл өткөн сайын жашым өтүп баратат. 한 2시간 설교하면 저도 힘이 빠집니다. Мен да 2 саат сөз өткөндөн кийин күчүм кетип калат. 근데요 설교할 때 이렇게 힘이 별로 안 빠지는데 Бирок мындай сөз өтүп жатканда мындай күчүм кетпегендей эле болот. 상담할 때 Бирок өзгөчө беседа өткөзүп атканда 진짜 힘들어요. аябай кыйналып кетем. 왜요? 이게 영적인 싸움이잖아요. Анткени бул деген руханий согуш да. 그 사람 마음을 붙들고 있는 마귀와의 싸움이거든요. Анткени ал жөн эле ал адам эмес, ошол адамдын жүрөгүн кармап турган шайтан менен болгон согуш болот. 얼마나 큰 싸움인 줄 아십니까? Бул канчалык чоң согуш билесиздерби? 몇 시간 상담하고 나면요 그냥 제가 쓰러져요. Бир нече саат беседа өткөзгөндөн кийин алым жок жатып калам. 여러분들 무엇을 해야 되겠습니까? Ошондо сиздер эмне кылыш керексиздер? 정말 복음 전하기를 원한다면 чындап жакшы кабар тараткыңыздар келсе, 이 교회가 믿음에 세워지기를 원한다면 бул жыйын ишенимде бекемделишин кааласаңыздар, 앞서 일하시는 분들이 그 일을 할 수 있도록 기도해 주셔야 돼요. алдыда кызмат кылып жаткандар өз иштерин жакшы аткарылышы үчүн сыйынып туруш 이게 керексиздер. 너무너무 중요한 기도 제목이라는 겁니다. Бул чындап абдан маанилүү сыйынуу темасы. 그리고 또 그걸로 끝나는 게 아니죠. Аны менен эле бүтүп калбаш керек. 몇 가지가 더 있습니다. Дагы бир нече нерсе бар. 이제 전도의 문이 열려야 되잖아요. Жакшы кабар эшиги ачылыш керек да. 아직 이 나라에 복음을 전하지 못한 지역이 아직 많이 있잖아요. Азыр Кыргызстанда жакшы кабар кире электе жерлер көп. 함께 기도해 주셔야 돼요. Алар үчүн чогуу сыйынып туруш керексиздер. 이 나라에 더 많은 분들이 이 복음을 들을 수 있도록 하나님의 전도의 문을 열어 주십시오. Кыргызстанда да көбүрөөк адамдар куткарып алыш үчүн Кудайым жакшы кабар эшигин ачып бере 그리고 көр деп. 이제 이웃 나라들까지 Ал гана эмес коңшу мамлекеттерге чейин. 그리고 전 세계 복음을 전할 수 있도록 Ал гана эмес бүт дүйнө жүзүнө жакшы кабар таратыш үчүн. 이제 우리 이 키르기스탄 교회가요. Эми Кыргызстандагы жыйын 키르기스탄만 전도하는 것이 아니라 Кыргызстанга эле жакшы кабар таратпай, 이제 이웃 나라를 전도해야 돼요. коңшу мамлекеттерге чейин жакшы кабар таратыш 이제 우리가 керек. 지금 준비가 되고 있잖아요. Азыр ошон үчүн даярдалып баратабыз да. 이제 할 수 있잖아요, 우리 이제는요. Эми биз аларга да таратылабыз да. 이제는 우리 할 수 있어요. Эми кыла алабыз. 전도해야죠. Жакшы кабар таратыш керек. 그러면 기도해야 됩니다. Таратылыш үчүн сыйыныш керек. 전도의 문을 열어 주십시오. Жакшы кабар эшигин ачып бере көр деп. 이제 우리가 받은 복음을 다른 나라에게 복음을 전할 수 있도록 힘을 주십시오. Эми биз алган жакшы кабарды башка мамлекеттерге да жеткизиш үчүн күч бере көр деп. 그런 생각을 가지고 있어야 돼요. Ушундай ойдо болуш керек. 아침에 10시에 교사 교육을 합니다. Бүгүн жекшемби сайын эртемен саат 10도 мугалимдердин сабагы 오늘 болот. 제가 그런 말을 했어요. Бүгүн аларга мындай сөз өттүм. 지금 교사가 지금 3사람이 있는데 Азыр бизде 3 мугалим бар. 아이들이 최소한 30명은 돼야 되겠죠. Анан балдарыбыздын саны эми жок дегенде 30га көбөйүш 우리가 керек. 교사들이 무엇을 해야 될까요? Андай болуш үчүн мугалимдер эмне кылыш керек деп. 진짜 기도하고 준비해야 됩니다. Сиздер абдан сыйынып даярданышыңыздар керек 그래서 дегем. 점점 더 수가 많아져서 Ошентип окуучулардын саны аябай көбөйүп, 이 강당에 계시는 우리 어른들 숫자만큼 아이들 숫자가 돼야 됩니다. чоң залдагы канча чоң киши отурса,
жыйын мектебинде балдардын саны да ошончолук болуш керек 아니 деп. 키르기스탄에 우리 아이들 많잖아요. Негизи Кыргызстанда кичинекей балдар көп го. 어른들만큼 아이들도 많다니까요. Чоң кишилер канчалык көп болсо, кичинекей балдар да ошончолук көп да. 그 아이들을 처음부터 말씀을 잘 가르쳐 줘야 돼요. Ошол балдарды кичинекей кезден баштап сөзгө жакшы үйрөтүш керек. 구원받게 해야 됩니다. Куткарылууга алып келиш керек. 처음부터 하나님의 사람으로 키워야 돼요. кичинекей кезинен баштап Кудайдын атамы катары өстүрүш керек. 그래야 이 나라에 미래가 있는 겁니다. Ошондо анан Кыргызстандын келечеги болот. 그래서 우리 교사들이 기도합시다. Ошол себептен мугалимдер сыйын 강당에 кыла деп. 꽉 차면 Эгер бул зал толуп калса, 이제 하나님의 또 새로운 또 장소를 주실 겁니다. толуп батпай баратса анда Кудай дагы жаңы жер таап берет деп. 우리 5월달에 교회 집회 계획했습니다. Биз болсо май айында жыйын мектебине семинар өтөлүк деп жатабыз. 원래 3월달에 계획을 했다가요. Негизи март айында өтмөкпүз. 좀 국가 정책이 바뀌는 바람에 Бирок ошо мамлекеттен жана каникулду алмаштырып аткандыктан 이제 소식지에 나옵니다. вестникке жазылган. 5월달에 3일 동안 세미나 하기로 했어요. Май айында 3 күндүк семинар болот. 오전과 오후 두 번씩 3일 동안 세미나 할 거예요. Бир күндө 2 маалдан түшкө чейин жана түштөн кийин болуп 3 күн ичинде семинар өтүлөт. 우리 아이들에게 복음을 전해야 되잖아요. Балдарыбызга дагы жакшы кабар айтышыбыз керек. 그들로 구원받게 해야 되잖아요. кичинекей балдарыбызга куткарылыш керек да. 자, 그런 교제를 하고 왔는데 Бүгүн эртемен ушундай барлашуу болгон. 우리도 함께 기도해 주셔야 돼요. Сиздер дагы ошондой болуш үчүн чогуу сыйынып туруш 그 керексиздер. 어린 우리의 집에 있는 우리 어린 아이들이 확실히 구원받도록 도와주십시오. Үйлөрүбүздө кичинекей балдарыбыз так куткарылышына жардам бериңизчи деп. 그 우리 간절한 기도가 필요한 거예요. Биздин ушундай жалынган сыйынуу керек. 그리고 또 어떤 기도를 해야 될까요? Дагы эмне жөнүндө сыйыныш керек? 그 기도가 다 끝나고 나면 Ушулар үчүн сыйынгандан кийин 이제 마지막 이제 자신을 위해서 기도하셔야 돼요. эң аягында өзүңүздөр үчүн да сыйыныш керексиздер. 자신의 건강 문제. өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар үчүн. 아니 건강해야 주님을 위해 살 것 아니에요. Анткени ден соолугу чың болсо Теңир үчүн жашай алабыз да. 아 건강해야 복음을 전할 것 아닙니까? ден соолугу чың болсо жакшы кабар тарата алабыз. 아니 물질이 있어야지 복음을 전할 것 아닙니까? акча каражатыбыз болсо жакшы кабар тарата алабыз. 그래서 이제 자신을 위해서 기도하지만 이제 목적은 복음을 위한 기도가 돼야 돼요. өзүбүз үчүн ушул нерселерди сурап сыйынышыбыз керек, бирок ал сураганыбыздын максаты жакшы кабар үчүн болуш керек. 제게 건강을 주시고 Теңири мага ден соолук берегөр. 제게 물질을 주십시오. мага кичине акча каражат берегөр. 내게 주어진 건강과 물질을 가지고 이 복음을 담대히 전하도록 저에게 더 많은 걸 주십시오. Сен мага берген ушул ден соолукту жана акча каражатты толук жакшы кабар үчүн колдонушум үчүн берегөр деп. 주님 반드시 그 기도 들어주십니다. ушинтип сыйынсак Теңир сөзсүз угат. 근데 그냥 자기만 위해서 기도한 사람이 있잖아요. бирок өзү үчүн эле сурап сыйынгандар бар го. 아픈데 병 빨리 나았으면 좋겠는데. катуу ооруп атам, ооруман айыгып калайынчы. 난 너무 가난하게 사는 좀 부자 되면 좋겠는데. аябай жакыр жашап атам, байып кетейинчи. 그런 마음만 가지고 기도하면 주님 그 기도 안 들어주세요. эгер ушул үчүн эле сыйынсак анда ал сыйынууну Теңир укпайт. 하나님의 뜻에 합당한 기도를 드려야 되겠죠. ал дагы Теңирдин эркине ылайык келген сыйынуу болуш керек. 하나님의 영광을 위한 기도를 드려야 되는 겁니다. Кудайдын даңкы үчүн сыйыныш керек. 자, 그럴 때 주님으로부터 기도 응답을 받는 거예요. ошондо анан Теңирден биз сыйынуубузга жооп алабыз. 진짜입니다. чындап эле. 우리 오늘부터 그런 기도를 해야 되고 бүгүнкү күндөн баштап ушулар үчүн сыйыныңыздар. 그 기도를 응답받는 것을 날마다 경험하며 살아야 됩니다. анан күнүгө ошол сыйынууларыбызга жооп алган жашоо менен жашаш керекпиз. 중요합니다. абдан маанилүү. 그리고 이제 다시 요한복음 15장 8절에 보면요. жаккан 15-бөлүм 8-аятты карасак. 좀 8절도 정리해 드리겠습니다. 8-аятты да карап 자, чыгалык. 8절 우리 같이 읽어 보시겠습니다. 8-аятты чогуу койлук. Эгерде силер көп жемиш берсеңер, атам даңкталат. Менин шакирттерим болосуңар. 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 그랬잖아요. эгерде силер көп жемиш берсеңер, атам даңкталат дейт. 그리고 내가 내 제자가 되리라. Нан менин шакирттерим болосуңар дейт. 이 두 가지를 잠깐 또 생각해 보려고 합니다. бул эки нерсенин үстүндө ой жүгүртүп кетелик. 농부의 영광이 뭘까요? дыйкан канткенде даңкталат. 농사가 잘 되어서 많은 열매가 맺힐 때 농부에게 영광이 되는 거죠. ал сепкен нерсеси көп жемиш бергенде дыйкан даңкталат да. 근데 아무리 잘 갖고 온데 열매가 없다면 бирок канчалык жакшы багып өстүргөндө карабастан жемиш бербесе, 농부의 근심이 되지 않겠어요? анда дыйкан кайгырат, туурабы? 그래서 우리가 열매를 많이 맺어야지 하나님 아버지께 영광이 되는 거예요. ошол сыяктуу эле эгерде биз көп жемиш берсек, анда атабыз даңкталат. 자, 하나님은
자신의 독생자를 세상에 보내주셨습니다. Кудай деген өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберген. 그리고 십자가 위에서 우리 모든 사람을 위해서 죄를 대속하게 하셨잖아요. Жана ал келип айкаш чыгашта баардык адамдардын күнөөсүн өз мойнуна алды. 그 이유가 뭘까요? Анын себеби эмнеде? 예수님을 첫째 아들로 삼으셔서 많은 아들을 탄생시키기 위해서입니다. Ыйсаны биринчи тун уул кылып жана көп балалуу болуш үчүн. 그 열매를 바라보고 예수님을 세상에 보내신 거잖아요. Ошол жемиш үчүн Ыйсаны бул дүйнөгө жиберген. 그래서 히브리서 2장 10절에 보면 Анан Еврейлерге 2-бөлүм 10 аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлук. Баары ал үчүн жана ал аркылуу жаратылган. Көптөгөн балдарын даңкка жетелеген ал, алардын куткарылуусунун башчысын азап чегүүлөр аркылуу жеткилен кылышы керек эле. 이제 뒤 구절은 나중에 배우기로 하고요. экинчи сүйлөмүн кийин үйрөнөбүз. 여기 보시면 많은 아들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 일이라고 기록이 되어 있죠. Бул жактагы ошо көптөгөн балдарын даңкка жетелеген ал дейт. 많은 아들을 데리고 영광에 들어가시게 하는 일이 있대요. көптөгөн балдарын даңкка жетелеп жатат. 주님은 그 일을 위해 예수님 세상에 보내신 거예요. ошондой болуш үчүн Кудай Ыйсаны бул дүйнөгө жиберген. 십자가에 못 박히게 내어 주셨잖아요. Ал аны айкаш жыгачка берди. 열매를 바라보고 너무나 귀한 걸 심으셨잖아요. көп жемиш алыш үчүн абдан баалуу нерсесин тикти. 근데 우리에게 열매가 없다면 ошондо биз жемиш бербей койсок, 하나님이 얼마나 근심하시겠냐고요. анда Кудай канчалык капаланат. 당연히 열매가 맺혀야 되겠죠. сөзсүз түрдө жемиш бериш 그 керек. 성경에 이제 두 가지 열매가 있습니다. ыйык жазууда эки түрдөгү жемиш бар. 첫 번째 열매는요. биринчи жемиш 구원 받음으로써 내 삶이 바뀌는 거예요. куткаруу алганда менин жашоом өзгөрөт. 우리 구원받기 전에 우리 마음대로 살았습니다. куткарылуу алганга чейин биз өзүбүз каалагандай жашачубуз. 내가 내 몸의 주인이었어요. денемдин кожоюну мен өзүм болчумун. 근데 구원받은 이후에는 бирок куткарылгандан 내 кийин 삶이 점점점 바뀌죠. менин жашоом акырын өзгөрүп баштайт. 그걸 보고 성령의 열매가 맺힌다고 말을 하는 거예요. ошол нерселерди бул рухтун жемиштери деп атап коет. 구원받은 사람에게는 당연히 성령이 들어오셨기 때문에 성령의 열매가 맺혀야 돼요. куткарылган адамдын ичине ыйык рух киргендиктен сөзсүз түрдө рухтун жемиштери болуш керек да. 그 성령의 열매가 뭐죠? рухтун жемиштери кандай? 갈라디아서 5장 22절 23절에 나와 있잖아요. галатиялыктарга 5-бөлүм 22-23 аятта жазылып турат. 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлук. Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. буларга каршы мыйзам жок. 이런 9가지 열매가 내 속에서 점점점 맺히는 삶을 살아야 됩니다. ушундай 9 жемиш менден акырын-акырындан чыгыш керек. 첫 번째 열매가 뭐죠? биринчи жемиш эмне болгон жемиш экен? 사랑이죠. сүйүү дейт. 주님을 사랑하고 теңирди сүйүү, 예수님을 그리고 형제와 자매를 사랑하고 бир туугандарды сүйүү, 교회를 사랑하고 жыйынды сүйүү, 그리고 구원받지 못한 원수 같은 사람까지도 사랑하잖아요. жана куткарылуу элек душмандарга окшогон адамдарды дагы сүйүү. 이거는 구원받은 사람들만 가능한 거예요. бул нерсе куткарылуу алган адамдарга гана мүмкүн. 구원 안 받은 사람은 절대로 원수를 사랑할 수 없습니다. анткени куткарылбаган адам душманын сүйө албайт. 하지만 믿음의 선배들의 삶을 보십시오. бирок бизге чейинки ишеним жолундагы адамдардын 자기를 죽이는 사람을 위해서도 기도하셨습니다. жашоосун карасаңыздар, өзүн өлтүрүп жаткан адамдар үчүн да сыйынышкан. 그런데 역사 가운데 얼마나 많이 있어 왔냐고요. мындай иштер тарыхта көп эле болгон да. 자기 남편을 죽인 원주민 부족들이 있습니다. күйөөсүн өлтүрүп салган жанагы индеецтер бар. 에콰도르에 가면 эквадорго барганда 인디언들이 있어요. ошо индеецтер болгон. 그래서 미국 선교사를 다 창으로 찔러 죽였잖아요. анан Америкадан барган миссионерди найза менен сайып өлтүрүп салышкан болчу. 그의 아내들이 또 선교하러 또 아내들이 찾아간 거예요. бир нече миссионерди өлтүрүшкөн. ошондо бирок алардын ошол миссионерлердин аялдары ошол жерге барып жакшы кабар айтышкан. 여자는 못 죽였던 거죠. 그 원주민들이. бирок алар аялдарды өлтүрө алган эмес. 너희들이 누군데 또 와서 또 예수님 이야기를 하냐. силер дагы келип алып ыйса жөнүндө айтып атасыңарбы дешип. 우리요. дегенде биз 우리가 누군지 아십니까? биз ким экенибизди билесиңерби дешип. 얼마 전에 당신이 죽였던 선교사들 아시죠? жакында эле силер ушул миссионерлерди өлтүрүп салгансыңар. 그의 아내입니다. биз ошолордун аялдарыбыз деп.
그들이 감동을 받았잖아요. ошондо ал өлтүрүү адамдарды аябай таң калышкан. 구원 역사가 일어났죠. ошо куткарылуу иши да жүрөт ал жерде. 지금 거기도 우리 교회가 있어요. азыр ал жакта да биздин жыйыныбыз бар. 가서 복음을 전하고 있습니다. ал жакта биздин жыйындан да барып жакшы кабар айтып атышат. 에콰도르 선교사님 가끔 연락을 줘요. кээде эквадордон миссионер кээде чалып турат. 드디어 우리가 그 부족에 복음을 전했습니다. биз ушул жерге кирип жакшы кабар айттык 그러니까 деп. 교회가 세워졌습니다. ушул жака жыйыныбыз турду деп. 많은 분들이 구원을 받았습니다. көп адамдар куткарылып атат деп. 얼마나 감동이 되는 줄 아세요? уккан сайын дагы аябай таасирленем. 진짜 구원받은 사람 마음속에 사랑이 넘치는 거예요. чындап куткарылган адамдын жүрөгүнө сүйүү толуп турат. 사랑과 сүйүү дейт. 희락과 анан кубаныч дейт. 희락은 즐거움이잖아요. кубаныч деген бул сүйүнүч да. 아니 구원받으면 얼마나 즐거워요. куткарып алганда канчалык сүйүнөбүз. 하나님의 자녀가 됐는데 кудайдын баласы болуп атсак, 주님이 나와 함께 하시는데 теңир мени менен чогуу болуп атса, 내가 주님과 함께 동행을 하고 있는데 мен теңир менен чогуу бир жолдо басып бара жатсам, 마음에 기쁨이 넘치는 거예요. ошондо жүрөк кубанычка толуп турат да. 그 다음에 화평이죠. андан кийин тынчтык дейт. 모든 사람과 평화할 수 있는 거예요. баардык адамдар менен тынчтыкта боло алабыз. 그래서 원수 같던 사람하고도 평화할 수 있고 душмандарыбыз менен дагы тынчтыкта боло алабыз. 또 교회 가운데서도 마찬가지예요. жыйындын ичинде деле. 우리는 구원받았다고 하면서 누굴 미워하시면 안 됩니다. биз куткарылып алдык деп коюп башка бирлерди жек көрбөшүбүз керек. 난 누구 보기 싫어서 교회 안 나갈 거야. мен ушуну көргүм келбегендиктен жыйынга баргым келбей 그 атат. 진짜 구원 안 받은 사람이겠죠. ким ошондуп ойлоп жүрсө куткарылган эмес. 정말 성령이 내 속에 들어와 계신다면 анткени ыйык рух чындап менин ичимде болсо, 우리가 큰 사랑을 받았다면 эгерде чындап чоң сүйүүгө ээ болсом, 우리 모든 사람과 평화할 수 있는 거예요. биз баардык адамдар менен тынчтыкта боло 그리고 алабыз. 오래 참음과 анан чыдамдуулук 그래서 дейт. 오래 참잖아요. көпкө чыдайбыз 또 туурабы? 자비와 ак көңүлдүк. 모든 사람에게 대해서 마음을 넓히는 거죠. баардык адамдарга карата жүрөгүбүздү кенен ачабыз. 또 착한 일을 하고 боорукердик, 또 충성된 마음으로 살아가고 ишенимдүүлүк менен жашайбыз. 또 온유한 마음으로 살아가고 момундук менен жашайбыз. 또 내가 절제하는 삶을 살아가고 өзүмдү өзүм токтотуп жашайм. 내가 하고 싶지만 복음을 위해서 하면 안 될 거 하면 안 되네. мен бул ишти кылгым келип атат, бирок жакшы кабар үчүн бул ишти кылбашым керек экен. 내가 이렇게 하면 교회 형제와 자매들이 근심이 되니까 이 일을 내가 안 하겠다고 마음을 먹는 게 절제하는 마음이잖아요. эгерде мен бул ишти кылсам, анда жыйындагы бир туугандарга чоң зыян алып келем, аларды кайгыга салам. ошондуктан мен бул ишти кылбашым керек деп өзүмдү өзүм токтоткондугум. 교회가 어떻게 되든지 말든지 бирок жыйындын иши кандай жүрүп атат? 형제와 자매가 상처를 받든지 말든지 бир туугандар жараланып атабы? 자기 마음대로 사는 사람이 있다면 аны ал жөнүндө ойлонбой өзү каалагандай жашай берсе, 그건 성령 열매가 전혀 없는 사람이라고 말할 수 있는 거예요. анда рухтун жемиши жок адамдар десе болот. 하나님이 그런 사람을 기뻐하시겠어요. кудай ошондой адамдарды көрүп кубанабы? 그래서 구원받은 사람은 먼저 성령 열매가 많이 맺혀야 됩니다. биринчиден куткарылган адам рухтун жемиштерин көп бериш керек. 왜냐하면 그럴 때 анткени ошондо 그런 사람을 통해서 전도의 열매가 맺히기 때문이에요. ошондой адам аркылуу жакшы кабар жемиши берилет. 그래서 로마서 16장 5절에 보면 римдиктерге 16-бөлүм 5-аятты карасак, 같이 한번 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу. Ахаяда Машаяка биринчи болуп ишенген менин сүйүктүм Эпейнетке салам айтып койгула. 이 에베네도는 아시아에서 처음으로 구원받은 사람인 거예요. бул Эпейнет деген болсо Ахаяда биринчи жемиш, биринчи куткарылган адам да. 그래서 바울 사도가 말하고 있잖아요. ошондуктан элчи Паул дагы айтат, 처음 익은 열매니라. ошо биринчи бышкан жемиш деп. 키르기스 러시아 번역에는 처음 믿음을 가진 사람이다라고 번역이 돼 있고 бирок кыргыз тилинде, орус тилинде котормодо биринчи болуп ишенген адам катары жазылыптыр. 또 한국 성경과 영어 성경에는 бирок ошо корей тилинде, англис тилинде котормодо 처음 익은 열매니라 열매로 말하고 열매로 번역이 되어 있죠. биринчи бышкан жемиш деп которулган болчу да. 그게 훨씬 더 아름다운 그게 더 정확한 표현인 것 같아요. ушунсек 때문에 тагыраак түшүнөт окшойбуз. 예, 구원받은 열매가 맺히는 거죠. ушундай куткарылган жемиш пайда болот. 더 많이 풍성히 맺히는 겁니다. анда көп жемиш берилет. 먼저 성령의 9가지 열매가 맺힌 사람들에게 биринчиден рухтун 9 жемишин берген адамдар, 그 내적인 열매라면 бул ички жемиш болсо, 보이는 외적인 열매는요. эми сырткы көрүнгөн жемиш 바로 구원의 열매,
영생의 열매가 맺히는 거예요. бул куткарылуу жемиши, түбөлүк өмүр жемиши болот. 여러분들 저한테 질문을 많이 합니다. Мага да көп адамдар суроо беришет. 목사님 어떻게 하면 전도를 잘할까요? Пастор канткенде дагы жакшы кабарды жакшыраак тарата алабыз деп. 몇 분이 저한테 질문을 하셨어요. көп адамдар мага ушундай суроо беришкен. 그럼 제가 주일 설교 시간에 여러 번 말씀해 드릴게요. Ошондо жекшемби күнү сөздү өтөйүн дейм. 그래서 지금 제가 설교하고 있잖아요. Азыр дагы өтүп атам. 어떨 때 전도 열매가 많이 맺히느냐? Канткенде жакшы кабар жемишин көп бере алабыз. 내적인 열매가 풍성히 맺힐 때, ички жемишибиз аябай мол берилгенде, 바로 외적인 열매가 풍성히 맺히는 거예요. анда сырткы жемишибиз дагы мол болот. 뗄래야 뗄 수 없는 관계가 있습니다. Ушул экөөнүн аябай тыгыз байланышы бар. 분명히 아셔야 돼요. Ушул нерсени билиш керек. 그리고 또 요한복음 15장 8절에서 이 말씀을 하셨잖아요. Анан жакан 15-бөлүм 8-аятта дагы мындай деп айтылган. 그럴 때 너희가 내 제자가 되리라고 말씀을 하셨는데, Менин шакирттерим болосуңар дейт. 그러면 열매가 맺혀야 제자라는 말이냐? 그런 말이 아니죠. Ошондо жемиш бергенде гана шакирт болобузбу деген суроо жаралат, бирок андай эмес. 풍성한 열매가 맺힐 때 비로소 제자로서 인정을 받는다, 그런 말씀이에요. Анткени ошо көп жемиш бергенде, мол жемиш бергенде гана чындап шакирт экенибиз билинери жөнүндө айтылып 왜냐면 атат. 우리가 이미 구원받을 때 주님의 제자가 돼버렸잖아요. Анткени биз куткарылганда Теңирдин шакирттери болуп калганбыз да. 근데 제자라는 증거가 무엇이냐? Бирок шакирт экенибиздин далили эмнеде? 과실을 많이 맺으면 너희가 내 제자가 되리라. Көп жемиш берсеңер менин шакирттерим болосуңар дейт. 제자라는 분명한 증거가 된다는 말씀이죠. Ошондой болгондо шакирт экенибиз так далилденет дегенди билдирет. 자, 이 말씀을 또 잠깐 생각해 보겠습니다. Ушул сөздүн үстүнөн кыскача ой жүгүртүп кетели. 제자는 선생님을 배우는 사람이잖아요. Бул шакирт деген ким? Бул өзүнүн устатынан үйрөнгөн адам да. 그리고 선생님의 모든 것을 보고 본받는 사람이 제자입니다. Жана устатынан толук үлгү алып, устатынан үйрөнгөн адам. 그러죠. Туурабы? 예수님은 하나님으로부터 보내심을 받았어요. ыйсан болсо Кудай жиберген болчу. 그리고 많은 열매를 맺기 위해서 하늘의 미랄이 되셨습니다. Ал көп жемиш бериш үчүн бир буудай данындай болду. 죽어서 많은 열매를 맺으셨잖아요. Ал өлүп көп жемиш берди. 그럼 제자인 우리는 어떻게 해야 될까요? Ошондо анын шакирттери болгон биз эмне кылышыбыз керек? 그 모습을 본받아서 살아야 되는 거예요. Биз дагы ошол нерседен үлгү алып жашашыбыз керек. 성령님은 앞에서 정말 무거운 짐을 잔뜩 실은 수레를 끌고 앞에서 힘들게 언덕을 올라갔는데, Мындай устатыбыз аябай көп жүк салынган арабаны бир дөңгө кыйналып сүйрөп алып чыгып баратса, 제자라는 사람들은 анын шакирттери 그 뒤에서요 артынан 발장 다 끼고 мындай колдорун бириктирип алып, 노래 부르면서 ырырдап 따라가고 있다면 жөн эле ээрчип баратса, 제자라고 말할 수 없잖아요. аларды шакирт дей албайбыз да. 진짜 제자는 무엇을 할까요? Чыныгы шакирттер эмне кылат? 함께 수레를 밀어줘야죠. Ошол арабаны түртүш керек да. 선생님은 수레를 앞에서 끌고 있고 Устат арабаны астынан сүйрөп баратса, 제자도 똑같은 모습으로 밀고 언덕을 올라가야 되잖아요. шакирттерди артынан түртүп чогуу ошол дөңгө чыгарыш керек. 그게 진짜 제자의 모습 아닙니까? Чыныгы шакирттер ушундай болот. 예수님이 십자가 지고 골고다 언덕에 올라가셨는데 ыйса болсо айкаш жыгашты көтөрүп Голгофага чыккан. 우리를 구원하시기에 모든 걸 다 주셨는데 Бизди куткарыш үчүн баардык нерсени берген. 제자라는 사람들이 Ана шакирттери болгон адамдар 그 일을 함께 하지 않는다면, ал ишти чогуу аткарбаса, 나 몰라라 한다면 그 일에 함께 하지 않으면 어떻게 제자라고 말할 수 있겠냐고. башка ал ишти чогуу аткарбай жүрүп башка иш менен алектенсе эмне болот? 진짜 제자의 모습은 무엇이냐? Чыныгы шакирт кандай болуш керек? 선생님을 보고 배우고 따라가는 게 제자의 모습이에요. Устат эмнени кылса ошону кылып, андан үйрөнүп, үлгү алып, ээрчип жашаш керек. 주님은 하늘에 밀이 되셔서 십자가에 돌아가셨습니다. Теңир болсо бир буудай даны болуп, ал айкаш жыгашта өлдү. 죽어서 많은 열매를 맺었잖아요. өлүп көп жемиш берди. 그럼 우리는 어떻게 해야 될까요? Ошондо биз эмне кылышыбыз керек? 우리도 죽어야 되죠. Биз да өлүшүбүз керек. 근데 바울이 이런 말을 했죠. Паул да мындай сөздөрдү айткан. 나는 날마다 죽노라. Мен күнүгө өлүмгө баш байлап жатам дейт. 이게 무슨 말일까요? Бул сөздүн мааниси кандай? 날마다 죽어야 된다 말씀을 하셨는데 күнүгө өлүш керек деп атат. 이 죽음은 육신의 죽음을 말하고 있는 게 아닙니다. Бул жерде өлүм деген сөз бул дененин өлүмү жөнүндө айтылып аткан жок. 우리 마음속에 자신 안에
계획이 있고 биздин жүрөгүбүздө өзүбүз үчүн түзгөн пландарыбыз бар. 자신만의 무슨 목적들이 있잖아요. өзүбүз үчүн койгон максаттарыбыз бар. 그거를 죽이라는 거잖아요. ошол нерселерди өлтүрүш керек деген 내 сөз. 시간도 Мен убактымды дагы, 내게 주어진 재물도 мага берилген байлыкты дагы, 나의 모든 재능도 мага берилген баардык таланттарды 주님 복음을 전하는 그 일에 던지는 것이 바로 자신을 죽이는 거예요. теңирдин жакшы кабары таратылыш үчүн колдонуу ошол өзүмдү өлтүрүү дегенди түшүндүрөт. 내가 하고 싶은 거 하는 것이 아닙니다. өзүм кылгым келген нерселерди эле кылуу эмес. 정말 주님이 원하시는 일, чындап теңир каалаган ишти, 주님이 하신 일, теңир аткарып жаткан ишти 믿음의 선배들이 한 그 일이 있잖아요. бизге чейин ишеним жолундагы адамдар аткарган ишти. 그들은 이 복음을 전하기 위해 자기 자신의 목숨을 조금 더 귀하게 생각하지 않았습니다. алар болсо бул жакшы кабарды таратыш үчүн өз жандарын эч аяшкан эмес. 우리도 그래야 되잖아요. биз да ошондой кылышыбыз керек. 그게 제자의 삶이라는 겁니다. анткени шакирттин жашоосу ушундай болуш керек. 내가 과실을 많이 맺으면 내 제자가 되리라. 분명히 말씀을 하셨어요. анткени көп жемиш берсеңер менин шакирттерим болосуңар деп атат. 우리 모든 삶은 이제 열매를 맺기 위한 삶이 되어야 됩니다. эми биздин бүт жашообуз жемиш берген жашоо болуш керек. 열매를 많이 맺어야 주님이 기뻐하시잖아요. анткени көп жемиш берсек анан теңир кубанат да. 말은 그렇게 하면서 бирок оозубуз менен айтып, 이전에 저 뒤에서 팔짱을 끼고 бирок эч нерсе кылбай жөн эле колдорумду кайыштырып алып, 교회가 어디로 가든 나와 상관이 없다. жыйын кайсыл багытка кетип калса деле мен ага тиешем 이렇게 жок 살아간다면 деп жашасак, 그 제자의 모습이 아니죠. анда бул шакирт эмес. 성경 고린도후서 4장 11절 12절에 보면요. ана ыйык жазуудан 2 Корунтуктарга 4-бөлүм 11-12 аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. жогойгойлу. анткени биз тирүүлөр өлө турган денебизде ыйсанын өмүрү көрүнүшү үчүн, ыйса үчүн ар дайым өлүмгө баш коюп жатабыз. ошентип биз өлүмгө баш коюп жатабыз. силер болсо өмүргө ээ болуп жатасыңар. 예, 바울 사도가 분명히 말하고 있잖아요. бул жерде элчи Паул так эле айтып атат. 우리 산자가 항상 예수님을 위하여 죽음에 넘기움은 анткени биз тирүүлөр өлө турган денебизде ыйса үчүн ар дайым өлүмгө баш коюп жатабыз. 그냥 말씀 그냥 띄워두세요. ошо экранга чыгарып туруңуздар сөздү. 우리 산자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘기움은 биз тирүүлөр ыйса үчүн ар дайым өлүмгө баш коюп жатабыз дейт. 우리 구원받은 사람들이 биз куткарылган адамдар 항상 예수님을 위해서 дайыма ыйса үчүн 날마다 죽는 삶을 살아가는 이유는 күнүгө өлүмгө баш коюп жашаганыбыз 이유가 뭐라고 되어 있습니까? эмне үчүн антип жашайт экенбиз? 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타내게 하려 하심이라. өлө турган денебизде ыйсанын өмүрү көрүнүш үчүн дейт. 우리가 죽음으로써 열매가 맺히기 때문이에요. анткени биз өлгөндө гана жемиш беребиз. 그래서 14절에 12절에 뭐라 말합니까? анан 12 аятта эмне деп жазылып атат? 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라. ошентип биз өлүмгө баш коюп жатабыз. силер болсо өмүргө ээ болуп жатасыңар. 우리가 죽음으로써 너에게 복음이 전해지는 것이다. биз ушундайча өлүмгө баш койгондуктан силерге жакшы кабар жетип жатат дейт. 육신의 생명만을 말하는 게 아닙니다. бул денелик өмүр жөнүндө айтылып аткан жок. 여러분 필요하면 육신의 생명도 드려야 되겠죠. эгер керек болсо денелик өмүрдү да бериш керек. 하지만 그냥 자격이 있는 사람만 주님의 생명을 드릴 수 있어요. бирок мындай теңир үчүн мындай укугу бар татыктуу адамдар гана өз жанын бере алат. 화면 바꿔주시죠. экранды алмаштырып коесуздар. 정말 주님을 위해 자신의 모든 걸 드릴 수 있는 마음의 준비가 되어 있을 때 мындай чындап теңир үчүн өзүн толук арноого даяр болгондо, 자신의 계획도 죽이고 өзүнүн пландарын да өлтүрүп, 자신의 행복한 모든 것도 다 죽이고 өзүнө бакыт тартуулаган бардык нерсени өлтүрүп, 오직 주님을 위해 따라가려고 마음먹는 그 사람들 тек гана теңирди ээрчип жашайм деп чечим чыгарган адамдар. 주님은 그런 사람을 통해 역사하시는 거예요. теңир ушундай адамдар аркылуу иштейт. 그걸 우리 분명히 아셔야 됩니다. ушул нерсени биз так билишибиз керек. 그렇지 않으면 절대 열매가 안 맺혀요. болбосо жемиш бербейбиз. 어떻게 죽지 않고 열매가 맺힙니까? өлбөй туруп кантип жемиш бермек 그건 элек? 불가능한 일이죠. бул мүмкүн эмес. 자신을 죽여 나갈 때 ушундайча өзүбүздү өлүмгө баш койсок, 사망이 우리한테 역사할 때 биз өлүмгө баш коюп жатсак, 생명이 너희 가운데 역사하느니라. силер болсо өмүргө ээ болуп жатасыңар дегендей. 분명히 말씀을 기억하셔야 됩니다. ушул сөздү эсиңерге сактап алыш керексиздер. 주님의 제자가 된다고 하는 것은 쉬운 일이 아니에요. теңирдин шакирти болуу жеңил эмес. 하지만 그 제자의 삶 끝에 영원한 영광이 기다리고 있잖아요. бирок шакирттин ошондой жашоосунун аягында түбөлүктүү даңк күтүп турат.
구원받은 모든 사람에게 영광이 주어진다고 생각하지 마십시오. куткарылган баардык эл адамдарга даңк берилет деп ойлобоңуздар. 영광은 영광 받을 사람에게 영광을 주시는 거예요. Даңк деген ошол даңкты алууга татыктуу болгон адамдарга гана берилет. 그 영광은 영원한 영광입니다. Ал даңк болсо түбөлүктүү даңк. 뭐 어떤 거 비교할 수 없는 놀라운 영광이잖아요. Эч нерсеге салыштырууга болбогон түбөлүктүү даңк. 그래서 우리는 열매를 바라보고 살아가야 됩니다. Ошол себептен биз даңкка умтулуп жашашыбыз 내 керек. 열매를 많이 맺으면 내 제자가 되리라 분명히 말씀을 하셨죠. Анткени көп жемиш берсеңер, менин шакирттерим болосуңар деп атат. 그래서 또 다음 주에도 이어서 또 열매를 많이 맺기 위해서 어떤 삶을 살아야 되는지는 또 다음 주에 또 배우겠습니다. Сөздү дагы эмки жумада улантып, көп жемиш бериш үчүн биз дагы кандай жашоо менен жашаш керек экендигибизди эмки жумада үйрөнөбүз. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘도 저희들에게 너무나 귀한 말씀을 주셨습니다. Бүгүн дагы бизге өзүңдүн баалуу сөзүңдү бердиң. 오늘 배운 말씀을 마음에 잘 담아둘 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап алууга жардам бере көр. 우리의 모든 삶이 열매를 많이 맺는 삶이 되길 원합니다. Жана биз жашообузда көп жемиш берген жашоо менен жашагыбыз келет. 그래서 주님의 제자로서 부끄럽지 않는 모습으로 주님 앞에 서기를 원합니다. Жана Теңирим сен келгенде биз уятка калбагыдай жашоо менен жашаш үчүн өзүң жардам бере көр. 우리 모두를 다스려 주시옵소서. Баардыгыбызды өзүң башкара көр. 우리에게 남은 모든 삶 주님께 부탁을 드립니다. Биздин калган бүт жашообузду Теңирим сага тапшырабыз. 우리 각자를 주님의 귀한 복음의 도구로 사용해 주시옵소서. Теңирим баардыгыбызды өзүңдүн жакшы кабар таратуучу куралдарың катары колдоно көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.